Listo. Música. Somebody call me. No, no. De hecho, al final sí puedes subir esta arma a nivel 90. No, sí. Ah, todavía tengo que refinar esa mierda. ¿Cómo amo esta canción? No sé por qué me gusta dando esta canción. Como se nota que me faltan un chingo de cosas. Por ejemplo, simplemente viendo ese cofre de ahí. Y posiblemente, de hecho, hay dos cofres. ¡Pum! Pinche equipazo. Pinche puto perro equipazo que tengo puesto. Yo venía por una diaria, pero... Si puedo hacer los... Si puedo conseguir cofres de paso. No, mejor es que qué putos. A ver, esto es un puzzle que me falta, punto. Ah, puta madre. ¿Dónde está el Scaramuch cuando pinche se le necesita? ¿No hay más cofres? Debería. No tengo nada. Ah, es que no he explorado ni madres. Esto está como al 90, 80, ¿no? Está al 70. Tus pinches sueños, güey, están al 90. Pues al menos ahora las misiones diarias dan más protogemas, lo cual está chingón. ¡Panic! Buenas noches, güey, ¿cómo le va? Tengo un chingo de noticias, güey. ¿Las quieres escuchar todas o ninguna? Usted diga, puto. Pero dímela, pero suavecita. Nada,
¿cómo le va, güey? ¿Te preocupa algo, Catherine? Otra vez se entró en una pasta en la corte. No entiendo dónde está el problema. Corte, suspiro, en realidad no tiene que ver con el gremio, es parte del encargo del Instituto de Ciencias de Fontein. Supongo que ya han nombrado completo el Instituto de Investigación Científica e Ingeniería Cinética de Fontein. Antes de que ocurriera aquella explosión, era el centro tecnológico de Fontein. Si algo había oído, es verdad, no tengo ni puta. Bueno, dale. Pues no hay noticias. ¿Cómo te quedas? Nada, te creas. Espérame un segundo. A ver, después de que obviamente se filtró lo que fue, lo que podría ser, güey, actualmente el personaje más putamente broken de Genshin Impact por el momento, o en su momento cuando vaya a salir. En primer lugar, ya se filtró, güey, la nueva gótica del parche, a la que vamos a llamar Fish, pero morada. Pues chinga la tuya. Yo voy a llamarla Fish morada, chingue su madre. ¿Tira por Nubilet, sí o no? Tirar por... Es... Nubilet está muy fuerte. Mentira, no lo sé. No tengo ni putísima idea. No, no te voy a mentir. Ahorita lo vamos a probar. Ni siquiera lo he probado, güey. Pero a mí me llama bastante la atención. No lo suficiente para tirar por él. Si tengo que decidir entre Nubilet y entre Winslet, voy a tirar por Winslet. Le voy a llamar Winslet, güey, porque ya no me puedo aprender su nombre de manera diferente. Tiene buen daño el Nubilet. A ver, rotísimo está el hijo de su... No, a ver, roto está. Bueno, mentira, no roto. Personaje jugable es. Lo voy a decir de simple. No sé si va a superar a lo que es este almacén, güey, que es actualmente el DPS con más daño del juego, pero arrepentirte no te vas a arrepentir. O sea, no vas a tirar por, yo qué sé. No vas a tirar por, yo qué sé, ¿quién te diré, güey? Creo que es Tartaglia, güey, uno de los peores mains DPS 5 estrellas. No vas a tirar por Diluc. Vas a tirar por un buen DPS, punto. Tal vez no es mal roto, pero un buen DPS. Si eso es lo que te está reteniendo. Y a mí Neobilet, güey, la mera verdad me llama bastante la atención, güey. Que sea, literalmente, güey, que su puto lore es que es un puto dragón, güey, de agua. Es bastante bonito, lo voy a decir simple. A mí- hay que ver, güey, cómo es su puto gameplay. Más bien lo voy a ver en este momento. Quiero ver cómo es su puto gameplay. Porque me llama la atención eso, güey, de que sea un catalizador que lance un chorro de agua. Que de hecho tengo que enviar ese meme. Ay, güey, no te mostré esto, güey. Mira, esta es a la que yo voy a llamar. Me vale verga cómo se llame, lo voy a decir simple. Ahí dice su nombre, me la pela. Esta güey es Fish. Esta güey es Fish de Fontaine, punto. No mames. Está linda. Sí, a mí me llama la atención. Es 4 estrellas, por lo cual es algo bueno. No sé cuándo va a salir, pero la verdad me llama bastante la atención. Posiblemente salga con Clorinde o con la mandoble Crio. S- Segunda noticia. Recuerden que quito Twitter, güey, para que no aparezca unas tetotas allí de por medio. Segunda noticia. Ya se sabe, güey, que están amoldeando el terreno. Pueden verlo ustedes. Cállate, Nubilet. Está teniendo conversaciones enteras, güey, su putísima madre. Bueno, el punto de esto, güey. Ya están amasando el terreno, güey, por si les interesa de la nueva zona de esta Mondstadt. Que recordemos, güey, que de una nueva zona de Mondstadt no la hemos tenido desde la 1.4, creo. No, mentira, desde la 1.2, güey, desde que salió este Espinadragón. Por lo cual, la gente está bastante emocionada por esto de aquí. Hay que ver qué chingados ocurre. Una nueva zona de Mondstadt, güey, eso me llama bastante la atención. Ya están amasando el terreno. No se sabe cuándo va a salir, creo que es en la 4.4 o en la 4.3. También, ¿cómo no? Ya están llegando los regalos de aniversarios. Raúl, a mí no me han llegado. Es porque no eres chino. Si fuera chino ya te hubieran llegado. Pero pues en algunos servidores, güey, ya les están dando los regalos de aniversario. A nosotros nos los van a dar mañana. Que el primero es este de aquí.
Son bastante noticias, pequeñas, pero noticias, lo voy a decir es simple. Todavía no se ha filtrado nada, nada, pero nada de verdad grande y gordo. Lamentablemente. Ya la gente ya hizo sus guías, güey, de cómo chingados va a avanzar el... De cómo hacer el prefarmeo, güey. Vamos a probar a New Billet, güey, antes de otra cosa. Sí dijeron la fecha de aniversario. Mira, algo que primero me llama la atención, güey, es que el puto chorro de agua es su ataque cargado, chingate esa. Lo voy a decir simple, güey. No puedo. Yo no puedo con esto. Yo no puedo con este culero. ¡Ah! ¡Uh! Ahora sí ya puedo manejarlo bien. Te iba a decir, güey, no puedo apretar el puto círculo al mismo tiempo. Al mismo tiempo que me muevo. Lo bueno de esto, güey, es que cuenta como... Puedo utilizar el L2, que es con el que puntas con los arqueros. Es bastante bonito. Ahora sí ya puedo, ahora sí. Te iba a decir, eso es algo malo, güey. Pero no, 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 ya está chido, ya está chido. Te ando viendo en el stream 720 y jugando Valorant a la vez. Güey, pues yo no puedo. ¿Cómo? Nada, nada, nada. Bueno, si no han probado New Billet, me imagino que ya lo probaron, ¿verdad? Yo pensé, güey, que el ataque cargado era su habilidad elemental, ¿eh? Lo voy a decir de simple. Yo pensé que el ataque cargado era la habilidad elemental. Tampoco tengo que decir que leí muchos leaks. La habilidad elemental es este y ya está, güey. ¡Qué mamada! Sí lo probé. Se me hizo estúpidamente raro. Este puto catalizador, güey, me parece precioso. Punto. Digan lo que digan, güey. 80% de daño crítico a nivel 80, güey. A nivel. Me imagino que da. Al nivel 90, güey. Me imagino que da lo de esta. Lo del arco de Yelan, güey, que es 96%, 80% de daño crítico, güey, es una putísima barbaridad. Tiene los artefactos estos, güey, que les hace daño, locura, dependiendo, ese tipo de cosas. Escala vida, 26% de probabilidad de crítico. ¿Por qué vergas tiene tanta probabilidad de crítico, güey? Tiene un chingo de probabilidad de crítico, es demasiada para un personaje, es exageradísima. No, yo hablando en serio, ¿por qué tiene tan poco? ¿Cómo gana probabilidad de crítico este cabrón? Ah, por esto de aquí, sí, cierto, pendejo. Sí, cierto, güey. Pero nomás con estos artefactos llega hasta un 64%. Mentira. Está bien. Vaya putísima barbaridad, lo voy a decir simple. 88 del arco de Yelan. ¿No era 90 y algo? Yo me acordaba que era 90 y algo. Bueno, pues ya chingue su madre. Lo que sí, pues, lo que sí estoy viendo, güey, es que solo probándolo, dando vueltas a lo pendejo por ahí, güey, me acabo de bajar el 50% de la vida. Creo que ellos mismos no pueden bajarse más del 50% de la vida, ¿verdad? Pero es medio interesante eso. Hay que tenerlo en cuenta. Si no tienes un escudo decente, que acaba de pasar. Pega puerco, lo voy a decir es simple. Es una putísima barbaridad. Me gustaría buildearlo, güey. Me gusta, antes que nada, güey. Hermano, cambia tu tema. Fuxuan es Dios. ¿Cómo que Fuxuan es Dios? Ah, ¿te refieres a la pelirrosa? Sí, cierto, ¿verdad? Dije que iba a empezar a jugar por ella. Sí, si está rota la güey. No, yo no lo sé, la verdad. Como te dije, pues la mandé a la verga. Es un tanque que se cura en un ciclo infinito. Su putísima madre. Esto ya es hardcore, lo voy a decir simple. Y un personaje, güey, se cura a sí mismo. Ah, pues sí, cierto, güey. He visto videos de esa güey nivel uno pasándose solo lo que es el abismo del Star Rail. No sé si tenía constelaciones, bueno, a lo que ya llaman, a lo que allá llaman constelaciones. Pero no, o sea, dices que está rota, güey. A lo mejor le dices un poco de broma, pero literalmente es capaz de pasarse el juego solo. Es capaz de pasarse el juego solo esa güey. Cuando tiene mitad de vida se cura sola. Sí he visto videos, bueno, no, no los he visto, vi el título, güey, pero al parecer sí, es capaz de pasarse todos los desafíos difíciles que tiene el juego ella sola. Vaya mamada.
Cuando tiene mitad de vida se cura sola. Es que, sí he visto videos, lo voy a decir simple. No, no, repito, no estoy tan metido en el tema, güey, de lo que es Honkai Star Rail. Pero simplemente de vez en cuando algunos títulos, güey, del juego diciendo, te puede pasar todo solo. Este banner me interesa bastante, güey. Tengo a este güey C6, a este güey C1 y a este güey C5. En cuanto consiga a este güey, lo voy a meter en un equipo de derretidos a ver qué pedo. Cuando lo consiga C6. Chongyun ya me la pela. Lo voy a decir simple. Chongyun me la pela en cierto sentido. Y Dori también. Obviamente voy a tirar por ese cabrón. De hecho, me compré un pase lunar. Ay, güey, puta madre. Me compré un pase lunar, güey, para ir ahorrando por gemas. Porque ya lo dije que voy a tirar por. Voy a tirar por este güey. También voy a tirar por Furina, güey. Voy a tirar por esta Focalors. Y después de eso voy a ahorrar protogemas por esta pinche Arlequino. 100%. El punto de esto, güey, es que me compré un pase lunar y posiblemente no sea el único que me compre. Porque la verdad, esta vez sí tengo ganas de conseguir muchos, muchos personajes. Güey, es que sus animaciones y sus ataques están bien vergas, lo voy a decir simple. Sus animaciones y sus ataques son una putísima barbaridad. Esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa. 30 protogemas, esto, el otro. De hecho, ¿qué tal? Tengo 3600 protogemas. Cuando llegue ese güey, o más bien, a mitad de su banner, güey, lo que va a ocurrir. Ay, güey, es que está el arco de Fish. Lo quiero conseguir, güey. En primer lugar, esas dos pinches armas todas culeras, güey, me gustarían. Estoy en el tiro cero, ¿verdad? Estoy directamente como en el tiro cero. Yo no voy a decir simple, güey. Me gustaría conseguir uno de los dos catalizadores, pero ya me es imposible. Voy por un personaje, pero ya me va a ser imposible, güey, conseguir uno de los dos catalizadores. Yo voy a tener 200 deseos para el banner de Furina. Voy a tener que estar repartiendo, güey, por... Yo para el banner de Furina, güey, si al caso, si al mínimo, güey, me arriesgo a un 50-50. Esto ya lo he dicho muchísimo, pero va a ocurrir así y ya está. ¿Qué les parece el nuevo concepto, güey, de los... De veras, güey, no les he dicho. ¿Qué les parece el nuevo concepto de lo que son las misiones diarias? Yo lo voy a decir de simple, son una pendejada. Completa objetivos de pericia de aventurero para obtener puntos de pericia que canjear con recompensas de cargos. Cada vez que completas encargos del día, cada día puedes obtener como máximo 4 recompensas de cargo. De esta forma, una que haya obtenido. Lo bueno de esto, güey, es que las 60 protogemas diarias se convirtieron en 100, ¿eh? Es bastante bonito. Yo pensé, güey, cuando me lo estaban leyendo, pensé que era diferente. Mentira, no se convierten en 60, se convierten en 80. Nomás puedes conseguir dos máximo, no mames. Pensé que se convertían en 100 protogemas diarias, pero no. De hecho, no, siguen siendo 60. Me quitaron dos misiones diarias. Chinga toda tu putísima madre, güey. No mames, me acabo de reaccionar. No estaba prestando mucha atención, güey. Dije, mira, aumentaron a 100. Bueno, eso ya me satisface un poco. No, ni un putísimo culo. Y por eso haré las misiones diarias de siempre. Y sí, o sea, ¿cómo? Hijos de su putísima madre, güey. A ver, yo que tengo por exploración, güey, es un... A mí que me falta por explorar el juego, lo voy a decir de simple, no me viene tan mal. La gente que no le gusta explorar, güey, es una forma de perder el tiempo de maneras diferentes. Pero lo voy a decir de simple.
hacer las misiones diarias, güey, es algo que tienes que hacer de a huevo, porque las misiones diarias también es una forma de explorar el mundo, porque te desbloquean misiones y logros. Aparte de dar, aparte de darte ¿cómo se llama? Aparte de darte materiales de monstruos y ese tipo de cosas, güey, es que no lo sé, no entiendo. Yo pensé que se acumulaban, vale, váyanse a la verga, puto Genshin Impact, tú y tus mamadas. Aumenten la resina, culero. Gritando al aire. No, pero pues no sé qué decir, güey, la neta. Me acabo de sentir decepcionado, güey, con la vida. Qué mamada. Mejor que no hagan nada. Pues vamos con la... Ay, no, mentira, todavía no me he gastado la resina. Ay, de veras, güey, se me olvidó que tengo que empezar a prefarmear a Winslet a partir de ahorita. Ya tengo prefarmeado lo que son las... Ya tengo prefarmeado lo que son los materiales de los monstruos. Me falta lo de los talentos. Que ya a partir de ahorita, güey, tengo que saber cuáles días voy a tener que farmearlos. Lo de los talentos, lo de su jefe diario, que su jefe diario obviamente va a ser ese día. Ya lamentablemente voy a tener que dejar de farmear los artefactos, güey, que me estaba gustando un chingo no recibir ni una putísima mierda. Bueno, voy a liberar a las misiones. Suena desde este mapa. En la vida real, ahí vas. Caminando por la calle viendo a ver si hay cofres. No, pero ya hablando en serio. Vaya mamada. Yo voy a hacer la misión principal y ya está. Si tengo que desbloquear una en algún momento, pues ahí me la pelo. Pero voy a hacer la misión principal de una. Si se puede, la terminamos hoy. Si no, pues chingo tu madre. You can run, but you can't hide. Tidal wave. Here's backup. Midnight Phantasma. Shouldn't let your guard down. Don't get too close. I'm going in. I got you covered. Como se nota muchísimo, güey, el daño de Shangli al de toma. Punto. Se nota pero un vergo, güey. Con Shangli hago 40.000, con este güey 48.000, güey, por... Y es que es crítico a veces. Y si es vaporizado, 8.000. La mera verdad, güey, lo noto un vergo. Y tiene los mismos artefactos, La constelación 6, ¿qué hace? Es que la constelación 6 no va a hacer milagros. Al optar el escudo llamiente o reinicias tu duración de daño del ataque normal, cargado y descendente. Todos los miembros del equipo aumentan un 15%. A lo mejor, bueno, a lo mejor y sí. Tengo que ver qué pedo. Es que tengo ganas de usar a Toma, güey, pero es que literalmente, ¿para qué si tengo a Shangli? Puedes poner a Toma, ¿para qué si tengo a Shangli? Vida. A ver, espérame un segundo, déjame ver una... Ay, güey. Ay, la madre me pegó en el codo. ¿Cómo se llama el güey? Aquí está, güey. Leslie... Me sorprende, güey, que no se haya filtrado ya lo que es el... Lo que es el gameplay de Furina. Ya se filtró, por así decirlo. Pero no se filtró en calidad HD. Se filtró en 760, güey, porque alguien le tenía miedo al éxito. Necesito talentos, güey. A ver, ¿se pueden formar hoy sus talentos? Güey, me sigo sintiendo súper encabronado. Ah, se pueden farmear hoy. Vamos de una vez, güey.
Porque al chile con 20 dios a lo mejor y no me da lo suficiente para los talentos. Ya que lo voy a tricoronar. Como lo voy a volver main DPS. No, no era este. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Era este de aquí? Sí, talentos. Necesito estos de aquí, güey. Así que voy a ir a empezar a farmearlos ahorita. Bueno, si gustan verlos. Como sea, puedes entrar a internet y verlos por ti mismo, ¿verdad? Necesito 118, 60, 9, los de siempre. Esto ya lo tengo de aquí. Esto y esto ya lo tengo. Esto obviamente también. Ya tengo también esto de aquí, técnicamente. A ver, tengo 10 de estos, ¿verdad? Pero puedo transformar 8 en cualquier momento. Tengo las 3 coronas y necesito estos dos de aquí. Esto es del nuevo jefe que acaba de aparecer en esta zona, que lo voy a farmear cada vez que no se puedan farmear sus talentos. Y este de aquí tengo que ir a farmearlo de una vez. Con unos... Te voy a decir, con unos 30 diarios. A lo mejor una guía, güey, de 5 minutos. De unos 10 diarios. Me aprendo una guía, güey. Raúl, habla bien, cabrón. ¿Qué te está pasando? Me aprendo una puta guía en la cual... En 5 minutos diarios, güey, pueda farmear 3 de esas 10, 15 de esas cosas y se hacen en una semana. No voy a tener que farmearlos todos de golpe. Tun, tun. No time to lose. No he peleado en esta mazmorra. Tengo que ver qué he hecho. Ay, güey, me iba a cambiar a Shang-Li, es cierto. Lo que sí te puedo decir, güey, así de simple, es que Touma recarga más rápido, güey. La habilidad elemental que está... Recarga más rápido, güey, la ultimate que este Touma. Si tu plan es estar tirando habilidades a lo pendejo, pues es mejor idea Touma, pero... No consigue ningún beneficio que no te dé Shang-Li. Tengo que ver, güey, qué beneficios me da Touma. Aparte del escudo y la reducción de daño porcentual. Yo tengo que ver, también, güey, tengo que ver con qué equipo me va mejor Uriah Tesley. Mira, güey, esta es una de las razones por las cuales quiero a Furina, güey. Porque le cambia el puto traje de color. Y ya está. Es todo, o sea... No, Raúl, va a estar rotísima. Mi putísimo culo va a estar rotísimo. Yo siento que le van a meter un nerfeo. Tengo que ver... Quiero ver cómo chingado sale al final, güey. Let's light it up! Everybody! You can run, but you can't hide. Fire it up. Here's backup. Riptide. Wings of darkness! Teamwork is dreamwork! Quiero cambiarme a Shang-Li, güey. Es que hace muchísima diferencia, güey, Shang-Li con vaporizados. Dame 5 dorados y 3 del pastor. Y me quedo bien a gusto. No me dan dorados, güey. Lo voy a decir es simple. Esto, güey. Y estoy farmeando resinas concentradas, güey. Esto es puto ilegal. Esto de aquí es pura putamente ilegal. Me parece una pendejadototota. Ay, güey, de veras, el nuevo código. De hecho, yo ni siquiera sé ya si sirve el güey, pero si quieren copiarlo, es un código de 60 protogemas. Es más, güey, se los voy a pasar por el chat. No me metí al Discord, güey, sé que no sé si lo enviaron, pero ahí está. No sé si sirve, es que lo enviaron como... Lo enviaron el día de la actualización, el día del... ¿Cómo se llama? El día del mantenimiento. Perdón. ¿Qué sirve? Ya lo canjeaste, güey, no mames. Brace yourself. This is gonna hurt.
Don't get too close. Lo digo en broma, pero lo hiciste de verdad, o sea, ya lo canjeaste. Everybody stand back. Supporting fire. Tidal wave. Sí, es fácil, control C, control V. Yeah. Pero es que, ¿cómo se llama? Tú tienes que entrar a una página concreta, ¿no? O sea, no lo puedes hacer desde el juego. ¿O sí? ¿O no? Güey, es que puta madre. Literalmente, güey, me acaban de dar la recompensa mínima 3 veces seguidas. ¿Qué puto problema? Puto talento, puto Genshin. Voy a ajustes, cuenta, canjear código. Ah, ok. Pues como en Play, pero cosa. Pero en Play no puedes canjearlo desde una página. No sé por qué. Me parece una pendejadota, lo voy a decir siempre. Lo bueno de esto es que con los eventos, la misión diaria, lo que son la exploración y ese tipo de cosas, me voy a ahorrar algunos talentos. Lo malo es que cada vez que uso la resina, me dan la recompensa mínima. No me dieron ningún amarillo. No me dieron ninguno de 4 estrellas, ¿eh? Ya ni siquiera te digo de 5 estrellas. No me dieron ninguno de 4 estrellas. Deberían, güey, No time to confirmarte el lose. mínimo uno de 4 estrellas, ¿eh? Lo voy a decir simple. This realm. Tengo que seguir farmeando el jefe semanal del TP. El de Heck, no me acuerdo cómo se llama. If you ever. También me tienen nuevas cosas en la tienda. El Pepe, ándale. No, ¿cómo se llama el güey? Es que aquí no dice su nombre, ¿o sí? Hogar de los inicios. No, creo que no dice su nombre. Pepe. Ándale, Pepe. Tengo que leer, es que no lo sé, no tengo ni idea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Mira, güey, al final lo máximo que pude conseguir fue esto. Nada. Lo repito, fue esto, güey. 62, 199. Y eso, güey, que no le voy a poner su catalizador. Lo que le voy a poner es el catalizador posiblemente de Scaramouche, güey. Se los voy a estar intercambiando. Aunque este queda culero con él. Pero bueno. Me decepcionan un poco los artefactos que le consiguió durante todos estos 40 días. Que fue lo único que farmeé, ¿eh? Durante estos 40 días fue lo único que farmeé. Artefactos para él y para Fish. I wonder Qué what the feliz soy rest con of la the Fish. Harbingers are up to. Plotting and scheming on an. Qué bien por usted, joven. Oye, ¿qué es esto? De hecho, por si lo quieres, Fénix. Ay, cabrón, no. Esto no. Ese de aquí. Es la guía de prefarmeo para Furina. Si Furina, güey, la PC de Pepino es good. En la mañana arreglé mi Yelan, la puedes ver, Nil.
Dame un segundo, deja que cargue. Le está costando. Mándalo, Raúl. Va. Déjame abro el Discord. Esto de aquí, güey, obviamente es el talento para del jefe semanal. Pero lo que ocurre con ese jefe semanal. Lo que ocurre con ese jefe semanal es que es el nuevo de la 4.2. Por lo cual, para tricoronar a lo que es esta Furina, te vas a tener que esperar literalmente semanas, güey, para poder farmear su jefe. Y tener suerte, güey. Directamente, tener puta suerte. Más que nada principalmente. Porque ya ves que te puede dar entre 2 y 3. Yo, güey, ¿cuánto me costó, güey? Para tricoronar a Scaramouche, creo que me costó toda la actualización y un poco más, lo voy a decir de simple. Mira, hagamos la cuenta. This Deja que te abra place is Discord y te lo pretty mando, dead. Pero hay By una which I mean, cosa there's en nothing to silenciar para kill. cambiar materiales de jefes. Sí. Aún haciendo eso, lo voy a decir simple. Aún haciendo eso, pues te cuesta, porque nomás te da 3 materiales. Y recuerda, para que tricoronar un personaje necesitas 18. Solo haz la cuenta. 18. Imaginando que tienes esto de aquí, que es a lo que tú refieres. A tú te refieres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ni siquiera abrí el inventario. Tú te refieres a esto de aquí. Solvente de los sueños. Imaginando que tienes 18 solventes de los sueños. Y aun cuando tengas muy mala suerte, son 18. Si tienes muy mala suerte, tienes que farmearlo durante 9 semanas, ¿eh? Si tienes la peor suerte del mundo, tienes que farmearlo 9 semanas. Y si tienes buena suerte, solamente son 6. Chingate esa, como mínimo. Como mínimo. Tengo de esas cosas para sintetizar. Y eso suponiendo que tienes suerte. Y luego si tienes cierta y suerte mediana, güey, algunas veces te saldrán 2, algunas veces te saldrán 3, algunas veces tendrás que sintetizar. Yo lo repito, güey. A mí me costó mucho, güey. A mí me costó creo que 2 actualizaciones subir a tricoronar a Scaramouche, güey. Porque recordemos que Scaramouche, güey, salió todavía una actualización después de que había salido su jefe, o sea, su propio jefe. Y todavía ni siquiera tenía los materiales. Es una putísima barbaridad, lo de los jefes semanales. Vamos con la misión principal y ya está. Ay, güey, ni siquiera revisé. Here's the room, and it's empty and waiting for us as promised. Navia is such a good person. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontein need to stop and recharge now and then. Hacemos una escapada a algún sitio bonito y ya que vamos a alcanzar, hagamos un sitio en un paisaje bonito. Se me olvidó lo de Andrés, güey. Luego lo reviso. A ver, pero pues ya me la sé, güey. O sea, ¿qué le cambiaste? Directamente, ¿qué le pusiste nuevo, Andrés? Solamente eso. Sí, olvidaste mi Yelan. Perdón. Es que me cambian de tema, güey, y yo voy a lo principal. Ya le envié a Fénix el prefarmeado de Furina. ¿Y si hacemos una escapada de algún sitio bonito? Oh, come on! This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? Canónicamente, güey, ¿cuánto tiempo llevas buscando a tu hermana? En días, me refiero. ¿Llevas buscando a tu hermana 3 años? Para darle crítico y reducirle un poco la recarga. Con eso queda con solo 200 basta. Y le subí su arco al 90. Oh, ahorita lo veo, ahorita lo veo. ¿No la tenés a 90, en serio? Oh, fine, fine. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Bueno, pero esta vez no me destripes la trama. Yippee! Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be
El arco lo tenía el 80 y ella el 90. Ah, ok. Ahorita lo veo, lo repito. Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. Whew. It's actually pretty good. A buenas horas lo terminas. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? No, Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's all. Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? Me intriga, güey, cómo está iniciando esta A historia. blonde Lo voy a hacer de traveler simple. and a chatty little fairy. Looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Un viajero rubio y un hada que habla por los codos. Todos la tratan de la verga. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time, anyway. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourilet wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Nivelette? He wants to see us again already? Huh. We talked so much the last time we met. Has something happened since then? Así inicia. I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Nourilet in person. If you say so, but Paimon has a bad feeling about this. Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks! We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. Literalmente, Paimon leyó durante días. What the fuck? ¿O qué problema? Ya no entendí. Hacia las estrellas del abismo marino. Me intriga, lo voy a decir simple. Tengo que ver, después del puto trailer, güey, quiero ver qué chingados ocurrió. Y qué va a ocurrir. También la misión legendaria de Nubilet, güey, ese tipo de cosas. De hecho, este es el jefe, güey, de la 4.2 que vas a necesitar para subir a Furina también. Se ve precioso, lo voy a decir simple. Quiero ver qué pedo. Puto Fontein, güey, hijo de su putísima madre. Se está colando, güey, literalmente. Yo viendo cómo sigue sin ver a Miguelán. Espérate, güey, estaba viendo la historia. ¿Me esperas un segundo? Es que inició. ¿Por qué vengo? Vergas, tengo una Eder con todo. Oye, ¿por qué no eres nivel 60 ya, cabrón? Le montaste un chingo la vida, eso sí, 36.000 de vida. Probabilidad de crítico 58, 154 de daño crítico, 181 de recarga de energía y 46% de daño crítico. ¿Qué le aumentaste, cabrón? Literalmente parece otro personaje diferente. Ah, ya me acordé. Es que le... Habíamos discutido que... Es este de aquí, ¿verdad? Le cambiaste estos dos, vida. Bono año hidro. No me acuerdo que le cambiaste, güey, lo voy a decir simple. Contigo no tuve esa discusión, güey, de que no tenía un artefacto de vida, ¿verdad? El casco también. Sí fue eso, güey. ¿Eras tú el que tenía el casco de porcentaje de ataque? No, ¿verdad? Es que llegar a escala con probabilidad de crítico es muy bueno, lo voy a decir simple. Que tenga 25% de probabilidad de crítico, porque sí es muy, muy bueno. Pues me gusta bastante, lo voy a decir simple. 93%, 93 de maestría elemental, 36.000 de vida. Ay, cabrón. Antes tenía de probabilidad. Es que le tenías demasiada probabilidad, también era eso. Pues quedó bastante bien, lo voy a decir simple. Me gustan más que antes. Más que nada también porque tienes bastante vida más que antes. Creo que antes tenías 30.000, güey.
30,000 o 33,000, no me acuerdo bien. Y ahora se lo subiste a 36,000. El casco y la vida de antes tenía recarga y pluma. ¿Por qué mierda se lo cambiaste, güey? ¿O cómo mierda farmeaste tus artefactos tan rápido? ¿Los alquimizaste? Es que cambió muy radicalmente, ¿no? Según yo. Antes me acuerdo, güey, que entre la tuya y la mía era mejor la mía. Que lo sigue No siendo. time to lose. Supermoon. Nervalet, we're here! Did you want to see us about something? Huh? Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. Por como es el viajero, güey, va a aceptar de a putísimas a huevo. Así que tú suéltalo, güey. Mentira. Directamente, güey. Me acuerdo que la única vez que el viajero rechazó una pendejada fue cuando... Ayaka le pidió ayuda. Eso me acuerdo bastante bien, Me acuerdo muchísimo, güey. Que directamente la única persona a la cual rechazó la ayuda del viajero, güey, fue Ayaka. The situation is this. Que Ayaka le dijo, quiero planear una guerra. Y el viajero le dijo, chinga tu madre, yo no quiero ninguna guerra. Y se fue. It has come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? Comprendo, es decir que uno de los 11 de Snezhnaya conocido como con el título de la Sota. Mamisota. Quiere decir mamazota. No, pero ya quiere celebrar una reunión diplomática contigo, ¿correcto? Me estoy poniendo bastante... I heard that she was originally from Fontein, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. Pero es que esa güey la va a cagar. Me encanta, güey, que Neuvillet está diciendo, la vas a cagar, güey. Niégate. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Es la primera vez que propone algo esta güey. Hasta Neuvillet está de la de no mames. Se atrevió. Y ya dejé de jugar, por eso ando aquí, Ogo. Me dijiste que estabas haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem. Es que es una aqua, güey. O sea, es que díganme lo que putas digas, güey. Lo nerviosa que se pone, güey, sabe que la cagó, pero al mismo tiempo quiere arreglar la situación, güey. Pero no quiere hacerse la... Pero quiere hacerse la puta víctima. Es que es una putísima aqua, güey. Es que es una pendejada. Sí, sé lo que... Ya leí lo de que subiste a oro. Yo me acuerdo, güey, que no me lo habías dicho antes. Que ya había subido a oro. No, bajaste, güey, ¿o qué pedo? Es que subir en Valorant no... Te bajan de putazo, ¿verdad? De un rango, o sea, no les vale verga ahí. It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontein and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. No, era en LOL, es mi primera vez en oro. No, lo de LOL me lo dejaste bastante en claro, güey. Literalmente me lo estuviste presumiendo durante una semana en streams. Pero de Valorant, según yo, ya me lo habías dicho también. Bueno, no lo sé. Pendejada mía, ¿no? It was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person,
we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Esta es una de las cosas, güey, por las cuales digo que Furina, güey, no cree que es un arconte. Porque todo el rato, güey, está presumiendo de que es una diosa. Ni Venti, ni Nahida, ni esta Ei, ni Zhongli, güey, presumen todo el puto rato de que son dioses. Ella es la única, güey, que todo el rato tiene que decirse a sí misma que es una diosa. Es que soy una diosa, mi poder divino, mi razonamiento divino, divino lo otro. Todo el puto rato, güey, se está diciendo que es una diosa. Es por eso que yo digo, güey, que esta güey no cree que es una diosa. No cree que es merecedora de tal título. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. Y también te digo, también eso es otra cosa, güey. Confía demasiado en New Billet. Confía pero un vergo en New Billet. Directamente está de las de te lo dejo todo a ti, chingue su madre la vida. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Te juro por putísima voz, es que la amo. Solamente viendo esta puta conversación, güey, la acabo de amar más. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, I am the Hydro-Archon of Fontein, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. Furina, mi novia. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. La va a cagar. Tan sin insistir mucho. A ver. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. I assume you see it the same way, Miss Farina? Voy a dejar esto a un rato, güey. Voy por un vaso de coca. Yo me voy a hacer mi orgasmo mientras bajo por la escalera. Ahorita vengo.
Esto es arte, culeros. Aprécienlo. Es directamente el mejor personaje de Genshin Impact. Es que, güey, ahorita viéndola en 3D, te juro por Dios que me dan ganas de ahorrar un vergo de protogemas. Pero es que no la vamos a volver a ver, güey, hasta la 4.6 creo que es. Que son directamente... Y estamos en la 4.1, son 5 putas actualizaciones, güey. Me compré un pase lunar, güey, para ajustar todo lo que quiero, pero es que te juro por Dios, güey, que... Es que la estoy viendo. La estoy viendo y tengo un vergo de ganas de tenerla. Lady Farina? Oh, yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontein, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. ¿Cómo le metí una lengüetada a Neuvillette, güey, para decirle? Güey, mira eso, güey. Mira su puta visión, güey. La estoy viendo desde aquí. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontein, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Cómo le tiene miedo, güey. Es que Arlequino, güey, literalmente. Haga que se le revuelva el estómago a esta culera, güey, solamente con su presencia y un diálogo pequeñito. Me hace muy feliz, güey. Me da un puto... Me hace muy, muy feliz. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Eudex Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya, as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. Me encanta que dice lo de yo y este pendejo de pelo naranja. Hemos sido amigos toda la vida. Somos compañeros del alma, güey. Me duele mucho lo que le han hecho. Literalmente, güey, en los putos diálogos de este Tartaglia te dices que no se caen bien. O sea, que si se pudieran, creo que se matarían entre los dos. Se sabe ya desde ahí, güey, que está utilizando a Tartaglia, güey, como moneda de cambio. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to Se grant mantiene your firme, request. se mantiene firme. An outright refusal. Very well. I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Yo pensé que Arlequino, güey, era de Snezhnaya, pero no, es de Fontaine. De hecho, me acabo de dar cuenta de eso. En mi mente, güey, Arlequino era de Snezhnaya, güey. Como en la plática, güey, que hubo en el funeral de esta... ¿cómo se llama? De la señora. Esta güey dijo que estaba fuera de su patria. Pensé que Arlequino le tenía un chingo de respeto a Snezhnaya, güey. Y que la veía como su nación. Y más bien que era su nación. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us.
I only request to enter the fortress of Meripede to see child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? Tienen a Furina, güey, de los huevos. Pero Furina es mujer. Lo que tu puta madre quiera, güey. Literalmente Arlequino tiene amarrada de los huevos a Furina. No se sabe cómo. A lo mejor él la está amenazando de alguna puta manera, güey. Pero literalmente le acaba de decir eso, bueno, como una sugerencia, como una puta orden. About that. The fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. The knave showed up already? Well, Linny did say that father will be returning soon. Porque en inglés le dicen padre, pero en español le dicen madre. Es que le dicen como respeto, es medio raro. Le dijo father, ¿no? En vez de mother. O escuché mal nada más. We didn't even know that Linny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Señoría, debe tener mucho cuidado. Será complicado lidiar con la sota. Y espero que lo sea. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. Sin embargo, noté que al hablar con la sota, también conocida como Arlechino, Furina se comportó de una manera muy extraña. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. ¿Cómo que desaparecido? The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the fortress of Meripede. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the fortress of Meripede and investigate Child's disappearance. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. ¿No tienes a un cabrón para buscar a gente en tu propia puta cárcel? The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time. ¿Por qué quiere que vayamos nosotros? ¿No será más fácil que lo investigaran las autoridades de Fontein? Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontein on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles.
All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. Yo también soy tu fan, ciudadano promedio. So, are you two willing to accept my proposal? Super mamón. Bueno, visto que la situación es bastante complicada. Por cierto, de desgracia, es cierto que conocemos a New Billet. Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. Alright, we hereby accept this difficult task. Reluctantly. Por suerte o desgracia, conocemos a Childe. Estuvo bien You verga two la have verdad. my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontein's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. We will rendezvous at the Fortress of Merope's entrance on Erinius once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like Cuando those vimos of el the tráiler, güey, de la outside world. actualización 4.1, yo te dije, güey, que lo que era la cárcel, la trataban como... O sea, trataban a la gente como inhumanos, güey, como exilios. Parece, güey, que es su propio país. No tengo ni putísima idea de cómo va a ocurrir esto. Pero es una... Como lo está describiendo New Billet, güey, es una putísima barbaridad, güey, lo que está diciendo. Gente que desaparece, güey, y ellos no pueden hacer nada, que cuenta como exilio, pero los encierran al mismo tiempo, no pueden salir, güey. Dice que quieran comer o darse un baño, güey, porque allá adentro no pueden comer ni darse un baño. ¿Qué mierdas ocurre ahí dentro, güey? Alright! Even though we'll be there on trumped up charges, we'll be in prison for... ¿Viste que una banda de K-pop hará la siguiente canción de Words and Lord? Siempre la ha hecho, ¿no? Una banda de K-pop. Yo tenía entendido, güey, que lo que ocurre con las canciones de LOL es que hacen una canción para lo que es tu putísima madre, no te creas, hacen una canción para lo que es Europa y América completa, y después hacen otra canción de K-pop para lo que es Asia. Por ejemplo, uno de los streamers que sigo, güey, que ha ido a ver los mundiales ahí físicamente, dicen que cuando sale la canción de los Words, de lo que es, yo qué sé, Imagine Dragons, de gente guachando imaginando dragones, dice que los que son los coreanos, los asiáticos, güey, no se emocionan nada hasta que ponen la canción que está hecha para ellos. O sea, siempre han hecho eso. Siempre hacen una canción con Imaginando Dragones y otra con un equipo de K-pop. On second thought, is it too late to back out? Ya aceptaste, Paimon, ahora acepta las consecuencias. Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Para los proveedores del sistema judicial. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Your treat. Tú invitas. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. ¿Y ese pastel? ¿No era uno de los pasteles que se está comiendo Furina y Faruzan? Oh, Furina y no, Faruzan, ¿qué estoy diciendo? Furina y Just Arlequino. be sure to enjoy it. Porque estoy pensando en Faruzan. Me refiero a que será una banda de K-pop para todo el mundo. Si hacen eso, será una mamada, lo voy a decir de simple. Más que nada, güey, porque Imaginando Dragones. Ya no lo voy a decir en inglés, güey. Ya que Imaginando Dragones, güey, pues tiene historia con el LOL. Directamente hicieron el opening de Arcane, güey. Hicieron, creo que, la canción de 3 words seguidos. Que de repente, no me acuerdo qué más canciones hicieron con ellos, güey.
El punto de esto, se me haría estúpidamente raro, güey, que los manden a la verga así como así. Más sabiendo, güey, la historia que que tienen con el LOL. Esos güeyes específicamente. Guachando dragones. No, es que guachando no es American. Ay, yo qué sé. Yeah. I'll have that and that. Oh, and one of those too. Ooh, and no Fanta, thank you. Por razón cuando te has pillado. ¿No te has comido un momento el pastel de Navidad? That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we're about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontein. De hecho, se We filtró. weren't breaking any No, no sé. strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the fortress of Meropide. Güey, no se había filtrado Maybe this lo is what que we era call fate. el tráiler. Bueno, no el tráiler de los Words. La cinemática de los Words de este año. Y tenía una banda sonora estadounidense. Se filtró, ¿no? Creo que si la buscas lo vas a poder encontrar. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. Me acabo de dar cuenta, güey, de que Paimon tiene estrellas en los ojos también, ¿eh? Es es la primera vez que me doy cuenta de que Paimon, güey. No me acuerdo cómo se llama eso. ¿Pupila? No, no es la pupila es del centro. Tiene estrellitas en los ojos. What the fuck. De hecho, sus ojos no son lunas. Sus dos ojos no hacen como que referencia a una luna. O me lo estoy imaginando, güey. Me está volando la cabeza. Oh, what is that I hear? Is it the taste of a breaking story? El teaser dice que la banda será New Jeans. A huevo. Los jeans ya pasaron de moda. Mi olfato me engaña, ese es el aroma de un gran exclusivo. Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him. But he didn't even show up. Y no lo sé, no sabré decirte. Calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. As long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the fortress of Meropide. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. No way! We would never! We're just going there to... ¡Achis! to... Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret. Para cumplir con una sentencia y redimirnos por destripar el final de una novela de misterio en público. Huh? You're being arrested for that? Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable. Almost as offensive as committing theft. You mean Paimon really did something that serious? Te lo dije, Paimon. Sorry, Paimon really messed up. Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. All right, there's still a chance. Since you're going to be at the fortress of Meropide, would you be willing to help me gather some material for a story? About that, Paimon doesn't think we'll have any time. Oh, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face to face with the warden of the fortress. He was awarded the honorary title of Duke in Fontein. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare. On top of that, the Fortress of Meropide has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. Of course, I wouldn't ask you to do it for
for free, so this meal is on me. Alright, you got a deal. We'll do anything you want. Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? Todo eso. Ella no sabe lo que se metió. Y es el puto pozo sin fondo que tengo a mi lado volando. Tras comer hasta reventar, se encarnó esa fuerte meropide. Oh, Paimon's so full. Well, guess we have nothing to regret now, so let's get going. I had no idea you could eat so much. That didn't go according to plan. Please, please. Güey, don't a forget to Charlotte la mention quiero, my la voy a news hacer simple. article. La quiero tener en mi cuenta y subirla a nivel 80. Aunque creo que va a ser main DPS, no creo que sea soporte la güey. Wait. Paimon just said something really ominous, didn't she? Digo eso, güey, pero al chile se filtró. O sea, puedo leer sus habilidades en este puto momento, pero al chile no quiero hacerlo. Quiero ver cómo termina siendo. Creo que va a ser main DPS, güey, para poder llevártela con Furina. Pero eso es otro pedo. Just sharpen my spear. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahorita... Es que me voy a equipar a Shangli, güey, porque la verdad Touma me deja mucho que desear. Me deja muchísimo que desear Touma. Sé que está más orientado un poco a los escudos, a la defensa, por así decirlo, que Shangli, güey, pero la verdad es demasiado exagerado, güey, el poco daño que tiene el cabrón. Muy, pero muy poco daño. Reúnete con Nubilidad en la entrada del fuerte Meropide. No mames, que la entrada del fuerte está aquí. Pensé que estaba en la nueva zona. ¿La nueva zona está de relleno? ¿Me lo estás diciendo en serio? O sea, me estás diciendo que toda esta zona de aquí, güey, ¿es por si quieres? No mames. Yo pensé que le iba a explorar mediante la historia. What the fuck? All right, Neverlect, we're ready. Is this where the entrance is? You have come just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meropide from Irenaeus. Careful. You may want to step back a bit. Ooh, so you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meropide is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry. It is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Me encanta que dice, güey, que el fondo del mar y literalmente solo puedes nadar durante 4 centímetros. Es medio raro, o sea, fondo del mar, and mis there's one bolas, more no hay. thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Writhsley. He's a very shrewd fellow. Yeah, we heard about him too. He's that Duke, right? Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. Es el máximo gobernante de este fuerte. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meropide, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. El Duque Gretesle. All right, that's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry,
Good. Madeline! I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Se pone mamona. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the Fortress of Meripede. Interrupción de las misiones. Misión actual. Hacia las estrellas del abismo marino. Seguir con la misión actual podrá ocupar algunas escenas de las siguientes misiones. No se puede proseguir con ellas. Una comedia inacabada. ¿Deseas...? What the fuck? Una comedia inacabada. Una emergencia, tour interactivo, crónicas del Instituto de Ciencia Fontein, vestigio pasado prometedor, enemigos a las torres de agua, enmascarado de un bandido, la odisea del señor García, un regalo de compatibilidad. What? ¿A qué se refieren? Pues no tengo ningún... Parece que no hay ninguna misión. Mientras no me digan, güey, a mitad de una misión que tal personaje está ocupado. Are we already underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. ¡Cofres! Ahí, lo primero. A ver, vamos, voy a seguir con la historia de a huevo. Oh, it's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new inmates. Me encanta que las dos se están echando de a putazos. Se están echando veneno entre las dos. Well, have you tried service with a smile? Who knows, it might help your professional reputation. Yeah, right. As if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. Esto no tiene nada que ver, güey, pero no lo sé. Qué pinche plática. Oh, she's got a point. Paimon ya está metido en el tema. I've finished transferring you. You two will register here, and Marette will guide you through the remaining procedures. Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Okay, let me see. You are the Traveler and Paimon, correct? Presente. That would be us. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. You two are charged with eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence 45 Es days. por esto, güey, que te había dicho que te comieras el puto pastel. ¿En serio lo utilizó como excusa? Huh? Wait, you mean the cake that Nervalet gave us was... Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious trouble. And considering how fond Lady Furina is of sweets,
This crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. Wow, me lagas. Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the Fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mugshots with my camera. Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good side. Es lo que vimos en el tráiler, hombre. Se comió el pastel, entonces ¿dónde se sentó? Está la verga. Se me va a haber dado este puto chiste del 2012. Mentira, es del 2015, ¿no? Completa todos los trámites con la ayuda de Maret. And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Lo pinche, güey. Es que no lo sé, güey. Lo culero que te habla. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days! You two are the new inmates, right? Follow me. Oh, okay. Algo que me molesta muchísimo, güey, es que todos los putos NPCs se parecen. Directamente a este güey lo he visto en Monsters, lo he visto en Liyue, lo he visto en Sumeru, lo he visto en Fontein, lo he visto en Ciudades Destruidas, es que no lo sé. Save it. Not like I'll remember your names. Move it. Es que son las mismas personas, güey, con un puto traje diferente. So, are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here? Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? Me parece un celador. ¿Por qué viniste a recogernos? This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupons? Cupones crediticios. A huevo. Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. So, credit coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. ¿Y esta puta rola de fondo? So that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home.
it just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. ¿Has visto uno de los 11 del escenario por aquí? Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Mora! Wait, no. Coupons? No sé por qué de repente leí tu nombre, güey, y entendí Playboy. ¿Eres Playboy o Pixie Boy? Te voy a llamar Pixie Boy, chingas. Sé que eres Pixie. Es que lo leí, güey, de reojo y entendí Playboy y a la verga. Bueno, ¿qué onda, Pixie? ¿Cómo le va? Haciendo la historia, güey. Intrigado estoy un rato. Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try. Un logro de la nada. ¡Ay! Los ataques. Interprétalo como quieras. Anda, Jordi el vato. Súbete al ascensor. ¿Cuál pinche ascensor? ¿De qué están hablando? Intrigado estoy, lo voy a decir simple. Quiero ver hasta dónde avanza esto. La mora no sirve, me dieron un logro. Vamos a seguir avanzando un poco. Quiero ver cuando aparece Briotesley. Me compré... esto ya lo dije, güey, pero me compré un pase lunar. De aquí a que salga Briotesley, güey, voy a conseguir al mínimo, entrando diariamente, para 40, 50 deseos. It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. Voy a ir con 40, 50 deseos. De hecho, ahorita tengo 20, güey. Obviamente lo que consiga de eventos, güey, yo os digo que lo consigo de a huevo. Lamentablemente esto ya lo dije, güey, pero no voy a poder conseguir su arma. De hecho, lo voy a decir simple, güey. Ahorita que acabo de ver, literalmente, Arlequino en la plática, güey, fueron literalmente 5 minutos de plática. Te juro por Dios que me acaba de encantar su diseño 3D, güey. Y tengo un putísimo de ganas, güey, de ahorrar por ella. Tengo un huevo de ganas de ahorrar por ella. Pero el pedo es que va a venir hasta la 4.6, 4. No, sí, 4.6. Por lo cual al chile no voy a ahorrar tanto tiempo. Por eso estoy empezando a tirar ahorita. Entrance to the fortress of Meribid? Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. La única que no encaja aquí eres tú. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Neverlet might not be able to rescue us. Si eso pasara, estaríamos perdidos. Eso nos convertiría en criminales de verdad. Hey! Don't scare Paimon! Oh, Paimon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but... You wouldn't have happened to anger someone important, y did you? Arlequino. Y a mi mamá en la vida real. Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. Literalmente es una ciudad en las profundidades. Qué mamada, güey. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many Garderex around here? ¿Será que ya nos han...? They're already onto us? Prepárate para luchar. Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardemex aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. De repente ahí de esas pinches botas, güey, que te pisan y te paten la cara. Yo le tiré a papi... Ay, cabrón, ¿qué pasó?
Yo les diría a papi novelas, aún no creo que me salga. Si me dan a Teinari seré muy feliz porque aún no me lo dan. Ay, mi papi, obviamente, güey. Quiero ver qué pedo, quiero ver qué When pedo. I heard that you Espérame un were segundo. friends of Monsieur Neuvillette, I had the guard mechs come and wait in formation. Tengo entendido que son ustedes amigos del señorito Newbillet, por eso están... Estas máquinas están esperándola con información. Me encanta, güey, que tú pones signos de interrogación, pero tú como jugador, güey, ya sabes quién es este güey. Wait, you know about our connection with Nervalet? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite fair. Así que tú eres... The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today. Le está... A este güey le está lamiendo las bolas, güey. Le está le está lamiendo el escroto para que lo asciendan. Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the fortress of Meripede had been built on the coast, huh? Le está It would have been lamiendo so las bolas, güey. convenient to enjoy a nice Y le chat in acaban the de lamer el sunshine. escroto, güey, para que le haga un favor. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you. ¿Cuántos tiros has dado, Pixie? No me has dicho. Pensé que me lo ibas a decir. Dijiste que si te salía Taignari, pero pues parece que... Parece que ni siquiera has llegado al tiro 80. So this is the Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? No mucho, su actitud deja bastante que desear. Cuida bien de nosotros, buen tipo. Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work meeting, I believe that fate will reward all those Me hubiera who gustado take every burlarme de aspect of él, their güey. work and Puta life madre, ¿por seriously. qué no me burlé? 12 de ayer, estoy como por 72 del piti. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some extra credit coupons to you. Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. If you need anything in the future, Güey, es que me encanta su puto trajezote, lo voy a decir come es find me simple. anytime. No credit coupons necessary. Su puto traje, güey, es una putísima barbaridad que vaya por cadenas. Es que es muy yo, amiga. No te creas. Soy yo, soy ese. No, pero ya hablando en serio, no lo sé, me gustó mucho el diseño de este güey. Le voy a decir es simple. Sus animaciones, ¿cómo se llama? Sus trajes, todo en general. Es por eso que lo quiero 100%. Lamentablemente, ya lo dije, güey, es muy, pero muy improbable, güey, que consiga su catalizador. A lo mejor, ¿y sabes qué hago, güey? A lo mejor y ahora sí exploro al 100% Fontein por el simple hecho de que lo quiero. De que voy a querer su catalizador. Sí tengo un buen catalizador para él, pero quiero su catalizador específicamente. Pero bueno, yo por Newbillion no planeo tirar. Lo bueno de esto, güey, es que estoy en el tiro 65, creo. Estoy a 15 tiros, si tengo buena suerte. Estoy a 15 tiros de conseguirlo en un 50-50. Si tengo mala suerte, pierdo el 50-50, pero tiro 90 tiros. El pedo está así. Si pierdo el 50-50, es literalmente imposible que consiga su catalizador. Si gano el 50-50, es posible que consiga su catalizador. No es una afirmación 100%. Es el putísimo problema. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if... Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Me hubiera burlado de él, lo voy a hacer simple. Please, follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life here. He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. Espero que no sepa tanto como Newbillet dijo. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him. Punto de teletransporte desbloqueado. Área administrativa.
Si vamos a poder cambiar cosas por cupones, what the There's fuck. no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Técnicamente, el viajero se ha enfrentado contra arcontes. O semi-arcontes, más que nada. Sácale las ubres. Aquí no hay nadie para sacar ubres. O sí, puto enfermo. Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in Sé lo the que fortress of escribiste. Meripede, it's better to not cause trouble for Pero yourself me dio más risa contestar de esa or for manera. the guards. Déjame recordarles que lo más importante en el fuerte Metrópode no es meterse en problemas, ni tampoco dárselos a los celadores. Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that Puedo we got borrar mi the follow y free dar de meal nuevo para que rule. tires no. A menos de que salga la alerta. Nada, te creas, no. Nada, lo digo totalmente en serio, güey. Si no, perdería el puto chiste. Now everyone gets a square meal every day. Even no Si good quieres que tire, slackers who suscríbete, never güey. picked up a wrench in their whole lives. Y si Nobody no... starves to death here. Nada, te creas. Tampoco tan así, lo voy a decir simple. Si se suscriben es porque quieren y porque tienen dinero de sobra. In the fortress of Meripede, credit coupons are the only currency. Al chile, güey, lo voy a decir Everything simple. must be purchased. In some sense, you could Newbilet me say llama la using the atención coupons muchísimo. is a form Chale, of tendría que trade. escribirme 10 cuentas más. Tampoco. Nada, pero ya hablando en serio, Newbilet me llama muchísimo la atención, güey. Pero me llama más la atención este güey, punto. O este güey o Furina, cualquiera de los dos. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Let's continue this way. O pueden hacerme publicidad, culeros. Ya les que todos los TPs de la nueva zona. No sé si haya más con alguna misión. Posiblemente. Viendo, güey, que al parecer la zona más grande de esta, de aquí. Ve esto, güey. Ve esto de aquí. Habla del fuerte Meropo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, güey. O sea, más teleports ha de haber. De hecho, hay un logro, ¿no? Completa todos los papeles y dirígete al fuerte Meropide. Monta. Pues de hecho, posiblemente pusieron un logro, güey, para que te des cuenta de cuántos hay. Revelar la región de Fontein. Desbloquear todos los puntos de teleport de Fontein. Cuidado del edificio y el cuidado del Instituto de Ciencias de Fontein. Hay 22. Directamente en estas dos nuevas zonas hay 22 deseos. Punto. Se me hace raro, güey, que no lo hayan puesto bajo el agua. Chingate esa mamada. Abre senda de cofres. Uf.
No hay ni un teleport más y ninguno. Tengo 17. Pi, 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 pi. Posiblemente los... Oh. This place is known as the Pancration Ring. Arena de bocajarro. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. Qué bien me conoces. So, did you set this place up too? Pinche viajero mamón, güey, de la... Si causas la muerte o heridas graves a un enemigo, puede extenderse, ¿eh? El viajero de las de... A lo mejor y mato a alguien si sigue ocurriendo. No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Of course, the fees are also quite useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Se puso agresivo el vato. Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we can start a business here? That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Es que sí, es que lo estoy pensando, güey. Me quedé pensando un rato, güey, mientras leo los diálogos, que me ocurre bastante. Es que si consigo... Es que, ¿cuántas putas protogemas podré conseguir, güey? Porque quieras o no, no he conseguido... Ni siquiera he conseguido todas las protogemas de la zona anterior. Las misiones nuevas esta... teleport. Los logros. Que de hecho... He visto a gente, güey. Bueno, más bien, con esta actualización, güey, ya se deberían poder conseguir más de 1000 putos logros. Que si contamos, güey, mínimo me faltan 200 logros. Bueno, me faltan 170 logros, que si contamos, güey, son como unas 2000 protogemas. Aunque los logros te den 5 protogemas, güey, es que son una putísima barbaridad. Es que lo estaba pensando, güey. Han de ser unas 2000, 3000 protogemas, güey, solamente en puro puto logro. Aunque algunos logros no están fáciles de conseguir. Es que me estoy quedando pensando, güey. Si podré conseguir su puto catalizador si me esfuerzo. Es que no quiero esforzarme, güey. Últimamente la escuela me está matando. También tengo que decir eso, güey. Nomás vine a hacer la misión, güey. De hecho, con decirte, güey, que esta última semana de actualización no entré. No he tenido ganas de entrar tanto por propio Genshin Impact como por la escuela. Solamente a ver. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait. What time is it again? ¿Qué hora es? Buenos días, noches ya, diría un ancianito. No, pero yo hablando en serio... Solamente, güey, con el pase lunar, los eventos y haciendo lo que es la misión principal esta, güey, que te da un deseo. Y lo que ya tengo del banner, sé que puedo conseguir a Wintes, a Wuriotles, a este pendejo. Putos nombres franceses. Sé que lo puedo conseguir. El problema es su catalizador. Ay, güey, sí es cierto. Es que viene con 20. Y si tiro en este banner, güey. Yo hoy no tuve clases por unas manifestaciones, ¿no? ¿Por qué siempre leo bien, güey, lo que escriben mal? El punto de esto, y lo que escriben mal, güey, que diga, y lo que escriben bien, güey, lo leo mal. El punto de esto, güey, manifestaciones, ¿no? También creo que mi escuela, güey, está a punto de tener un paro indefinido. O sea, vacaciones. Lo cual va a ser un putísimo pedotote. What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it.
El punto, la hora de no vivir con tanta confusión, recluso. ¿No sabes el tiempo que no espera nadie? Tiene una cicatriz. Güey, me acabo de dar cuenta. ¿Tiene una cicatriz en el pecho? ¿O son sus cuadros? Tiene una cicatriz en el pecho, ¿verdad? Dime que es una cicatriz, porque te juro por Dios que como eso esté fingiendo ser sus putos cuadritos, güey, me voy a reír muchísimo. Era joda, reviví. Ya llegaste al trabajo y estás trabajando. ¿A qué hora son? Son las 7:53. Su puta madre. Es una cicatriz. Ah, no lo sé. Es una cicatriz. Ah, ok, ok. Your Grace. Jeez, that guy's so nervous he almost forgot to breathe. Sorry, forgive my manners. Sí, ya ando en mi pasillo. Ok. Lo siento. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. Tiene una por el lado, incluso por el lado In izquierdo. the Fortress of Maripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons, if you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. ¿Sabes qué es lo que estoy creyendo en este puto momento? Que este pendejo, como se enteró de que somos amigos de New Billet, dijo, voy a fingir, güey, que las cosas en este lugar están bien. Están a toda madre. Cuando de verdad se están desmoronando poco a poco. Eso es lo que yo creo de verdad, porque dijo que son amigos. Se me hace raro. Wow. Wait, you're the manager of this place, and you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Maripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. No me digan, o sea, vamos a ver la historia en este momento. No hace falta que me digan, güey, qué chingados va a ocurrir. Me la voy a leer todo, güey, poco a poco. Si es que ya lo hicieron. Sé que a algunos de ustedes no les interesa, ¿verdad? Pero pues yo me lo voy a leer completamente. Por si acaso, más que nada. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. De acuerdo, Sir Duque. Let's move on. The tour continues over this way. Al final una tensa muera. ¿Te imaginas, güey? Te lo pusieron como... Oh. Te lo pusieron como personaje principal, güey, y te mandan a la verga más así de rápido. De las de ajaja, te mentí y lo matan. No es... En el siguiente banner te lo cambian por otro personaje, por el rerun de un personaje random. El rerun de Mona, yo qué sé. Oh! Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. Espérate un segundo. Lo que acaba... Espérate un segundo. No lo sé. Rerun de Kekin, capa. Rerun de Kekin. Yo también quiero uno, güey. ¿Se acuerdan cuando tiré por el banner de Kekin? Yo me reí mucho. Ustedes se rieron también. Mentira, en ese momento no hacía directos. ¡Oh! Ahí está mucho rato. Kekin, no, ¿cómo era? Kiki. Hola, Dino. What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Lolis, tampoco tan así, pero es Kiki. Es que es que esta güey me ha intrigado, güey, desde el momento en el que se filtró la culera. Kiki Fontein, ándale. ¿Sabes por qué me intriga esta mierda, güey?
¿Sabes por qué me intriga esta güey? Porque hace referencia al conejo, güey, de Alicia en el País de las Maravillas. Del país de Alicia, güey, en el País de las Maravillas. Se puede hablar un rato, O sea, las cosas que sé de ese puto cuento no son ni medio normales. Yo le he dicho, güey, pero... Bueno, ya lo dije en algún momento, güey, pero Alicia en el País de las Maravillas, güey, lo que es su película, güey, me gustó muchísimo. Y a partir de ahí empecé a investigar un chingo de cosas, güey, y te enteras de unas cosas que te cagas. Pero bueno, es otro tema. Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Sigewin. Sí, güey. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Sigewin here is the Fortress of Meripede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Hidro, güey, te juraría por putísimo Dios que pensé que era crío. Creo que esto ya se había filtrado un chingo de tiempo, güey. Esto ya lo habíamos hablado, pero como que o lo ignoré o lo olvidé completamente. Y en mi cabeza dije, esta güey es crío. A mí me la pela lo que diga la gente. Me la pela lo que digan los demás. Pero el punto de esto, güey, yo pensé que esta güey era crío, Lo voy a decir con todo mi putísimo corazón. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Qué rara se ve Bailu, ¿verdad? Esta güey es una... ¿Es humana? No, ¿verdad? Es esta cosa. ¿Cómo se llaman estas pinches criaturitas de Fontein? Puta madre, güey, siempre se me olvidan sus nombres. Bueno, el punto de esto. Esta madre no es humana, ¿verdad? Porque le digo esta madre. Esta güey no es humana, ¿verdad? Ándale, es una melusina, ¿verdad? ¿Es semi-humana? ¿Me estás diciendo que un vato tuvo relaciones con una melusina? Es que no tiene la cara de una melusina, pero es que es semi-melusina, ¿no? Es humana. Entonces, ¿por qué tiene...? No, pero tiene esos cuernos. No, a mí no me mientas, eso no es su pelo. Llámale pendejo a quien quieras, a mí no, eso no es su pelo. Es una melusina, es semi-melusina, ¿no? Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Un furro tuvo su oportunidad. Porque también, si te fijas en su cola, es su cola, ¿no? Es una cola, ¿no? O es simplemente un puto peluche. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Puta madre, güey, quería ver su modelo 3D de la güey, pero la mandaron a la verga muy rápido. No me he encontrado con ningún puzzle hasta el momento, No sé si los puzzles van a estar en otra zona o aquí hay muy pocos puzzles, pero me he encontrado con muy poca cosa. Así a simple vista. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Neverlet made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Espero Who would guess that criminals get to eat tasty food like this every day? Y al mejor precio, gratis. Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Oh,
You mean the meals Yo lo are repito, este güey se está portando demasiado amable. Yo pienso, güey, que tiene unas ganas de putearse al viajero que te cagas. Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure! Entré a Brawl Stars versión china. Hay demasiada diferencia al global. No tengo ni putísima idea de lo que estás hablando. ¿Diferencia de qué? Excuse me, did I hear you mention Nervulette just now? Ah, ya sé a qué te refieres, ya me acordé. Is Lo- he busy with work? Has he been taking care of his health? El punto de esto, güey. Me imagino que ocurre lo que en muchos juegos de celular, y es que hay servidores diferentes para China y para Estados Unidos. Bueno, para las demás regiones del mundo. En la versión china, güey, está más actualizado, tienen mejores recompensas, ese tipo de cosas. He seems healthy no matter how you look at him, but he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sigeween. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. Ya ves, es una... puta madre, se me olvidó. Nulecita. Es una nulecita, güey. Hasta se preocupa por el señor Neuvillette. Se sabe que tienen buenas relaciones. Es una nulecita, güey. Es una semi-neulecita. Nulecita. Puta madre, güey. No news is good No news. es humana esta, güey. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. Hmm? But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Me alucina. No, ándale. Ándale, es Homero. Ya vuelvo, me toca instalar una máquina virtual. What the fuck. Y contiene más que en el global. Sí, el servidor chino es más culerísimo. No me agarró el alucina. Perdóname. Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Neuvillette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. Lo entendemos. You're very welcome. Well, your new life awaits. Me encanta que dice una nueva vida, güey, pero solo vas a estar aquí durante 1 mes y medio. O sea, lo que dura el banner. A huevo, puedo ver su 3D. Es que sí, no parece que sea un peluche, es su cola. O sea, directamente es una melucina esta, güey. Now that I've gotten a good look at you two, I think you're very cute. After all, heavy is the head that wears the cutesy crown. I guess I just want to say, just take care of yourself and don't get hurt. Are you finished eating? Then I recommend that you return to the dormitories and rest. You have work to do tomorrow. Perhaps you were hoping to ask for some special privileges? Sorry, you'll have to use credit coupons like everyone else. It's not as comfy here as you might imagine. Me encanta su reloj, güey, que solo marca día y noche y ya está. Me intriga mucho esa, güey. Me saca de onda, güey, que no haya salido en el banner de este güey, lo voy a decir simple. Contaba mucho con eso. Contaba demasiado con eso, güey, que saliera en el banner del Tesley. No time to lose.
Pero me equivoqué. ¿En el banner de Furina? No, en el banner de Furina no va a ser. En el banner de Furina ya se sabe que el único personaje 4 estrellas que va a salir es Charlotte. Porque digo Charlotte. Charlotte. ¿Es un Fatui? Ay, no. The Traveler and Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this! The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. Se hacen los duros. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Quizás sepa más de lo que parece. Seguramente sepa más cosas de las que nos habló. Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." Tenemos que hacer lo que prometió Neuvillette. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. You mean... Ya hace aquí Linnea. Obviamente, eso es súper importante. That's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linnea as just another inmate. We worked so hard to help clear Linnea and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Seguro que por la misma razón que nosotros. Oh, right! Linnea and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Mira, ahí hay algo. Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. Esto demuestra que también está aquí por una razón. If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Con cierta inquietud pasan su primera noche en el fuerte. Se me olvidó el nombre del fuerte. Hey, you're finally awake! ¿Qué temprano te has levantado hoy, Paimon? Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. ¿Qué confesaste? Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! Dijo lo de pasar hambre, güey, pero pues vale putísima verga, o sea... No te dan comida gratis, dijo el güey.
Me va a molestar muchísimo, güey. Pero un vergo. Que haya tantos putos niveles en esta zona. Estar tomando elevadores a lo pendejo. Es que es una mierda. Me voy a hartar, güey, cuando termine esta misión. Lo voy a decir de simple. Lo de estar tomando elevadores cada 3 putos segundos. ¿Qué pedos? By royal decree. Oye, ¿mi pájaro? I summon thee. No puedo invocarlo. Aquí adentro, what the fuck. O se fue. Sale hasta arriba el güey. No mames, que aquí producen las máquinas. Me estaba intrigando un poco, güey, dónde se producían. Pues al parecer los propios reclusos hacen las máquinas. Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Yes, sir. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Merope doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it. Paimon está toda Your job is asustada. to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here, take this. Bring me the processed widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. ¿Cómo terminamos en la cárcel? ¿Me lo preguntas en serio? Fue porque te comiste un pastel de New Billet. Para enfocar el procesador de componentes, colocar la máquina sin hacerle proceso antes y luego interactuar con ella para comenzar el desafío. Cuando la parte de gira se queda atascada, deberías atacarla para que la máquina vuelva a funcionar. Cuando la base del componente brille, salta para completar el forjado. Después de terminar, deberás recoger el componente que hayas logrado procesar. Ok. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget with the hammer. Paimon, me desconcentras. Okay, you got this. Great. Now we can... ¿En serio? ¿Fue por eso? Qué estupidez. This Sí. one is tolerable. A ver, hay más Though, misterio since de the fondo, ¿verdad? processing is A ver, done de by manera machine, resumida, the es que... product is all pretty much the same anyway. De manera resumida, es que Nubilet te pidió un favor. Al parecer, Tartaglia desapareció y te dijo, oye, si este güey, que es de los 11, desaparece, nos vamos a meter en un pedote, por lo cual quiero que entres a la cárcel. Ahí está que... Cómete mi pastel y diré que te lo robaste, por lo cual te meteremos 45 días en la cárcel mientras investigas a tu compa, ese pendejo que desapareció. Y ya, ese es el puto resumen. Técnicamente, la gente cree que entraste, güey, porque te robaste un puto pastel. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. Ugh. Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first, right? He probably just finished up his work, too. He should be around here somewhere. Off we go.
this had better not be some disappearing act. He doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Ah, sí se va. Se fue. ¿Y mi pájaro, culeros? Cada vez que le invoca se va para abajo. Ay, Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? Hey, over here. Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? Oh, you little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Oh, Lynette! You're here too! You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. Hola, guapa. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the court of Fontein before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. Es muy fácil ser arrestado. Organizé un espectáculo callejero aprovechando la fama que gané. Todo un montón de gente. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Eso no es lo importante, ¿cierto, Linay? Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so! See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Porque les interesa tanto ese secreto. Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontein's gnosis. Madre ha podido confirmar que la gnosis de Fontein no está con Focalors. ¿Me lo estás diciendo en serio? Entonces, ¿quién la tiene? ¿Ya se sabía que esa güey era una pendeja? Huh? How did she manage to learn information that important? ¿La gnosis de Fontein la tiene la puta máquina de los juicios? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontein's gnosis might be in the fortress of Meropide and is related to that secret. So it's all about the gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervillette send you here? Bingo!
lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? Ya es un poco tarde, ¿no crees? You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontein. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontein could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as Es bad decir, que as al ever. final nosotros somos los únicos que les importa Nobile. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. Lo siento, pero debo rechazar tu propuesta. See, I told you. ¿Cómo rechazas a Linet, puto viajero de mierda? Rechaza a ese pendejo, a Linet no. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. ¿Y tú no? Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you Güey, this ¿qué time. pasa con el viajero, güey, que enamora de una puta vista? Yo lo he dicho bastante, güey. Y sé que es rubio, güey, y lo que quieras, y es buen compa. Pero literalmente mira muy fijamente a alguien y la enamora. ¿Qué putas pasan? Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Sí, si solo intercambiamos información está bien, pero la reconsiderar de las cosas se ponen muy serias. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. ¿Cómo que rechazó qué? Rechazó trabajar con Linnea y Lynette. No sé por qué, la verdad. Me imagino, bueno, más bien sí sé por qué, porque el viajero sigue desconfiando de estos dos güeyes técnicamente. Sigue desconfiando de estos dos güeyes que sigan siendo de los Fatuis. El viajero sigue tratando como basura a los Fatuis, lo voy a decir de simple. Si son miembros de los Fatuis, los trata como basura. Y se puede ver claramente con estos dos. Como que confía un poco en ellos, pero al mismo tiempo, güey, dice, ¿sabes qué? Por mí los mato. Si tengo que matarlos, los mato. Lo digo totalmente en serio. Esto se ha visto en eventos, se ha visto en historia principal, se está viendo en este momento. No sé por qué, directamente. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then. No, Raúl, There's es no que time fue to por lose. TP. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where Child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, Lo I sigo hope you find our diciendo. information useful at least.
Lo voy a decir en ese momento, güey. Lo dije en su momento y lo volveré a repetir. Lynette me parece, güey, su puto diseño bastante bonito. Me parece muy, pero muy, muy bonito. Directamente la quiero subir a nivel 80. A lo mejor y si termino con de performear a Winslet rápido, güey. Si subo a esta güey a nivel 80, 90, Aunque no la tenga con constelaciones y la termino utilizando en algún equipo. Pero la verdad me gusta demasiado. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Paimon's starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get some grub! Te lo juro por Dios, güey, que voy a estar hasta la verga de utilizar elevadores, ¿Cuántos putos elevadores voy a tener que tomar, güey, solamente para subir? No tengo ni putísima idea. Pero como estamos en el piso más bajo... ¿En qué piso estamos en este momento? Todavía hay 2 pisos más abajo. Chinga tu putísima madre, güey. Ay, no mames, le apreté a bajar y no a subir. Ah, no, si era en este piso, what the fuck. O no me digas que tengo que tomar otro elevador. Uf, Dios santo bendito. ¿No pudieron haber hecho solamente un elevador? ¿Tienen que hacer 45? Dios. Y ni siquiera está el elevador, no me chingues. ¿Cómo lo llamo? Si me quedo debajo me mata. No creo, ¿sí? Para probar. For the science. Me metió a huevo. Les valió madres la lógica. By royal decree, nice and spicy. Entrale, pinche hueva. Algo que me gustaría hacer, güey, en este momento es tirar 10 deseos al banner de armas para conseguir el arco de Fish. Nomás conseguirlo y ya dejarlo ahí. Directamente, es todo lo que quiero. Brian, el quiero recibido. Buen provecho. ¿Qué vendes? Oh, si te piden tickets. Y solo lo puedes intercambiar por comidas, ¿Habrá alguien que te venda protogemas por tickets? Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Te tocará siempre cuando estés aquí el tiempo It'll suficiente. be until we're lucky enough to get that super tasty meal again. Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Hola, pinche metiche de mierda, le dices ahí. Hola, persona que nadie la metió en la conversación. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. Algo que vamos a ver. I like your attitude. I can, let you in on a little something. Güey, ¿por qué respira así? Me está dando miedo. Ay, an attitude.
Ahí todo el puto rato, güey, respirándote en el oído casi. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. Am I right? But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Huh? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that! Una consecuencia de las normas puede ser desaparecer. Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? Se le cayó el jabón. In that case, would you tell us some hidden Esa es rules? una de las normas importantes que tienes que conocer en la cárcel. Según me han contado en algunas películas. Si se te cae el jabón, es ilegal. No debe ocurrir. Cosas malas ocurren por eso. Cuando se te cae el jabón. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just, moreover, you're new fish. Freshly caught. And completely out of your element. What'd be the point in even... I'm usually around the rag and bone shop. Just call me V-Doc. Bye-bye now. He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? Por desgracia es posible. Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? But, like he said, we don't have any coupons, and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Ah, we were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. Me va a comer sin respirar. Después de comer, me sigo favoreciendo con algún lugar. Con el lugar hasta la noche. Vuelve a la hora de descanso para descansar. Ah, puta madre, güey. Puro puto giro aquí. De hecho, de todo lo que he estado navegando, güey, puedo decirte algo concreto y que no voy a dudar en decir. Extraño tener a Scaramouche equipado, lo voy a decir de simple. Restaura 22% de la vida máxima y 1200 puntos de vida al personaje. Papelito de la suerte. No te preocupes, todo saldrá bien. O al menos eso es lo que me han dicho que escriba. Es como que un güey hasta la verga de su trabajo. Ay, putísima pendejada. ¿Puedo venir aquí en serio diariamente y pedir un trozo de comida? Qué mamada. Yo soy el New Village. ¿Tiene un deseo diario el banner de armas? Mentira, es que a ese paso no voy a avanzar. Técnicamente voy con las diarias y la resina con... ¿Y cómo se llama? Y el pase lunar. Un tiro diario sería literalmente... no conseguir protogemas. A veces. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time.
They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty-night, Traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. ¿Va a desaparecer Paimon? Estaría culerísimo, ¿no? ¿El que está allá? Are you awake, Traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Soñé que yo era nobile. Is La puta broma que acabo de contar, güey. Yo soy el wasn't an nobile. ordinary dream? Child's vision! So you had it with you this whole time? Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. Quizás tu visión no sirva para entender qué pasó. And our investigation has its first major Sí somos. breakthrough. Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? La verdad es que apenas recuerdo el sueño. No soñé con nada especialmente útil. Huh. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the plan for today? Vayamos a trabajar en el área de producción. Usemos cupones de créditos para no ir a trabajar. Huh? You want to spend our coupons on slacking off already? We'd better go to work and earn some more coupons first. We'll have more room to relax once we've got some spare coupons to fall back on. Let's go! It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking about, he's sure to give Llegas al área de producción. A huevo, me teletransportaron. Chingón. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Ya voy. Good, here you go. Remember to give me the widget once you... Cállate el hocico, güey, le dices. I'm on speed. But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it now. Pero si tú lo único que haces es mandar desde un ladito. Hey there, fellow shiftmates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. Eso quiere decir que no has avanzado nada en los últimos 15 años.
fuck. Hey, not so loud. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. Alright, Chief. We'll be sure to come to you Ya lo first. sabemos casi todo, a excepción de los normas. Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Creo, no necesito saber. Pero ¿cómo estás enterado? Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. ¿Cuáles son esas condiciones? If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? Like what? Oh, don't scare Paimon. If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? ¿Qué aspecto tenía ese hombre? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Muchas gracias por toda tu información. Lo va a probar. Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now Bueno, I me can't largo. regret ever Muy telling bien, you. Phoenix. Suerte en el trabajo. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? Es que parece una buena pista. Alright, if you insist. Entonces vamos a trabajar como pendejos. Terminan el trabajo de la mañana y van al comedor crediticio. Chingado, acaba de sonar un cofre. Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes Cupones de up. crediticios para usar durante investigación 800. What would you What like the to fuck? do this afternoon? Vayamos a trabajar al área de producción. Vayamos al área de barracas. Investigamos por nuestra cuenta. Right, we just need to keep at it. Llegas al área de producción. ¿Voy a tener que hacer algo concreto? Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Ya voy. Good, here you go. Me dijo que tenía que trabajar un chingo este cabrón. Let me have a look. Pero este de trabajo tal vez van a la de descanso. We woke up so Pero es hora de dormir. Voy a estar así un buen rato que hasta descubra qué chingados tengo que hacer, ¿verdad? The dawn of a new day. Paimon feels like we're... What do you have planned?
Completa los siguientes objetivos durante tu cadena en la fuerte mayoría para avanzar en la trama. Pide a Grislande trabajar durante varios días seguidos en la producción de la mañana. Ve a trabajar en la mañana de la producción para averiguar información. Pide a Grislande trabajar durante varios días seguidos en la producción de la mañana. Área de producción en la mañana. Ya sale la producción. Pues, sí, pues ya, chingue su madre. Me mandaron a la verga. Me contestaron muy fácil. Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasting. ¿Será posible trabajar consecutivamente durante 3 días? Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? Sure. Let's just say we really... Con el fin de investigación de las armas secretas podemos y tú trabajan en... Nice! We did well today. Sigamos así. Qué bueno que lo están haciendo todo automáticamente, güey, porque si no me cae. Paimon's had it. Ah, chingado, pero no acabaste, culero. Lo dejaste ahí trabado. That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk. Sí, vamos a comer Paimon. Mira, Paimon vuela más quedito. Terminas el trabajo de la mañana y van al comedor de crediticios. Solo escucho, güey, que suenan cofres. Oh, Paimon's exhausted. It's just work, work, and more work. Paimon's... Wait a sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? ¿Ahora te das cuenta? Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria, see? Are the so-called hidden rules only a rumor after all? Ya no me fiaría de ello. Well, there's no use to just guessing all day. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat. Paimon wonders what we'll get today. Maybe we'll get the super lucky meal. Wait, what? ¿Qué? What in the world is this? What's with Paimon's food? And yours is this stuff meat? But it looks and feels so bizarre. What kind of chef would make food like this? Por primera vez veo esta comida en el comedor. Esta carne tiene una pinta asquerosa. What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? Esta carne extraña tendrá algo que ver con... No, stop right there. Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. Tiene prisa porque comamos, ¿eh? How could this be fun? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Hey! Ugh, what should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time of day. Este lugar Yeah, ocupa muchos secretos. looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now she's lost her appetite. Carne extraña. Si viola la norma secreta del área de producción, te dan una comida del comedor muy extraña del comedor crediticio. What would you like to do this afternoon? Investiguemos para encontrar pistas. Okay, let's see if we can find any new leads. Busca pistas. Busco pistas. Oh, hello. You two are the ones who were with His Grace. Sí.
No need to be so nervous. Sorry. I couldn't help but think of His Grace once I saw you, and I... ¿Tanto miedo le tienes? Well, it's hard to say. Maybe I am. He's got a very overwhelming presence. It makes me feel like I'm just some insignificant little bug. No eres un personaje jugable, güey. Obviamente eres peor que un insecto. Es más, güey, ¿qué hago hablando contigo? Wait, seriously? Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. I just instantly start to tense up the moment I see a smart and capable person like His Grace. Ah, ya entiendo, quieres robarse el puesto. What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? Y ya, fue toda la información. Ah, puta madre. Voy a odiar mucho esto de los elevadores. ¿Me puede ir a agarrarme a putazos a la zona de peleas? Parece que no. Ay, es que va toda lenta. Por el momento, güey, lo voy a decir simple, es puro puto perro relleno. No hemos avanzado en nada, ni en la desaparición. Vimos a Linnea 2 segundos. No hemos visto al puto buceador, güey. No, lo único en lo que hemos avanzado fue en el puto sueño de Newbillet. No ha avanzado nada la trama. Sé que quieren darle misterio y lo que quieras, güey, pero te juro por Dios que me estoy cansando del puto relleno. La verdad es Mary reunir pistas extrañas. Bah. Hey, it's the Traveler and Paimon. Por fin recuerdo que no nos llamamos. No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have... Huh? No, we couldn't take them. They're your reward after all. But when I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. Come on, I insist. These coupons are nothing compared to getting the attention of His Grace. I won't take no for an answer. ¿Y si le preguntas mejor? Me dio 200. ¡Oh! Kiki Fontein. Siegewing? Aren't you supposed to be in the infirmary? What are you doing in the production zone? Hello, Traveler. Paimon? Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after in the infirmary. I thought I'd come here and enjoy the sight of everyone hard at work. Enjoy? What's there to enjoy here? It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so interesting and adorable. Ya ves, nos llamó humanos. Expressions while you work. Me encanta verlos concentrados mientras trabajan. Al observarlos vale mucho la pena. De hecho, suelen venir a hacerlo. Los humanos son tan interesantes y adorables. Es que esta güey no es humana. Lo sabía. Es una melucita. Are you talking about pets or people? ¿Te consideras una veterinaria? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melazines are a different species,
And we see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. ¿No sabías que era una melusina? ¿Me lo sabías en serio, And I viajero? can tell which workers are exhausted. Wait, Melusines can see that? Huh. That does sound useful for being a nurse. Yes, running around tending to everyone's health is very fulfilling. But I'd much prefer it if you're all happy and free from exhaustion and pain in the first place. Take care of your body and make sure you eat well. Always rest when you're tired from work and don't push yourself too hard. We'll definitely take care of ourselves. Thanks for the reminder. La capataz de Winnie. Si Winnie suele estar en el área de producción observando a los trabajadores, al parecer con una vista muy discernir del estado físico de la gente. Ahora, ¿cómo subo yo allá pinches arriba? ¿Esto es agua primordial? Sabes que ya estoy hasta la verga. Me voy a equipar a Scaramouche, güey, porque te juro por putísimo Dios. Que lo extraño un chingo tenerlo equipado. Extraño un chingo pasearme con él. The night is cold. Not now. Ya extrañaba esta mierda. Ya extrañaba, güey, volar con él. Te lo juro por putísimo Dios. Si me hago una cuenta secundaria, güey, lo primero que haré es tirar por este güey. Porque te juro por Dios que es un mundo completamente diferente caminar con este güey a con otros personajes. Le digo caminar por decirlo de alguna manera. Too slow. Rowan? What are you doing here, Chief? Oh, I was injured a bit just now. Nothing major. I think I just pulled something. A little mishaps. Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would still get hurt on the job. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where's Siegeween when you need her anyway? The one time... Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch. And nobody knows where Siegeween gets off to. Entonces, con este ahora solo es casualidad. Entonces, nunca está en rato a la hora de comida. Tú ya sabes dónde vergas está, güey. Huh. That's actually really strange. Siegeween's always super dedicated to her work. Me encanta, güey, porque esta conversación debía haber sido antes de verla hasta allá abajo. Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. No need to try. The wind rises. Hey, look! There's something here! That suspicious guy peeking into the infirmary just now. Are they a fan of Siegeween? He must have dropped this. Let Paimon read it real quick. The Melusine perceive the world very differently from humans. There are significant deviations. As
a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration when giving gifts. Ooh, this all sounds pretty serious. He sure did his homework. Se enfadará si tendrá que... Gracias por la información. And as for the notebook, let's take it. Investigación de las características de las melucinas. Unos apuntes de investigación decían las melucinas perciben el mundo de forma distinta a los humanos. En consecuencia, hay un abismo de diferencia entre los sentidos de la estética de ambos. Quit following me. Hola, guapa. Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn reward coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been investigating the area, Lynette? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. Estaba algazaneando, le vale verga. My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing him, it won't be long before we get more leads. Oh, before I forget, this is for you. Huh? Credit coupons? Why are you giving us these? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch! Too slow. Behold! Oh, you want to stop investigating and go rest? Okay, you should rest up. We'll be back at it tomorrow. Que tanto me faltará, güey. Y al chile, güey, yo no estoy uniendo los puntos. No sé qué tiene que chingados ver. Que comas mucho. Ah, ya sé qué. Después de recoger videos, nos tocó sacar una extraña. ¿De qué iba eso? ¿Te están agotando? Lo que quieren hacer es que pierdas fuerza. En primer lugar, te dan una comida culerísima. A ver, te agotan. Te ven trabajar durante 3 días seguidos. Te ven trabajar durante 3 días seguidos, por lo cual activa el evento de tener una comida extraña. La comida extraña, obviamente, es o te envenenas o no comes. Por lo cual te están cansando para que te maten, para matarte o para que te ocurra algo. Has our investigation turned up anything useful recently? Creo que lo entiendo, pero tiene que ver con nivel. Then it looks like that part of the investigation has hit a dead end. Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, traveler. ¿Qué tanto chingón me faltará, güey? The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. What do you have planned for us? Ve por la tarde a la arena de Bocajarro para averiguar información. Usemos los cupones para no ir a trabajar. No creo que es momento haya pistas para descubrir. Quizás deberíamos ir a trabajar al área de producción a ver si averiguamos algo. Puta madre, entonces ¿para qué me das a elegir, culero? So long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? Vemos si hay algún trabajo fácil que hacer que podamos hacer. Yeah, it's good to kick back and relax once in a while. Ganas fácilmente cupones crediticios tras pedir la gremilla y hacer un trabajo sencillo. Terminas el trabajo de la mañana y van al comedor crediticio. Whoa! Isn't this the super lucky meal? Looks like hard work really does get rewarded. Paimon's gonna take her time and savor every bite. What would you like to do this afternoon?
Vayamos a la Knowing arena de Giles, Bocajarro. he must have been there all the time. Squall and Fury. Behold. ¿Por qué hay tanto puto elevador en esta zona? The wind rises. Oh, you must be the Traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. Ah, I don't puta make the madre. rules, mind you, but I was given very specific instructions. Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? Interested? And if we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. Okay, great. Let me walk you through the rules. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? Thanks for your patronage, mate. Now, let the game begin. Let the game begin. Los guantelets de blockchain irán alcanzándose en orden y alcanzando indicadora. Azul deberías atacarlos según el orden en el que se alcanzaron. Si golpeas los guantes en orden durante 4 horas ganarás el desafío, pero si golpeas el objetivo equivocado un número determinado de veces, perderás. También perderás la interrupción. Ok. Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. ¿Si era así? Uno, tres, dos. ¿En serio? ¿Tan fáciles? Me imagino que en este ha de haber un evento de peleas Your aquí, strength ¿no? really shouldn't be underestimated. Now I get why you're prohibited from participating in any official fights. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. Haces que me sonroje. No sabrían si pueden ganar hasta que lo intenten. However, you two haven't tried betting on the outcome of a Pancration match yet, have you? Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. But we don't know anything about the fighters. How can we possibly know who to support? That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winners in your sleep. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have enough coupons, we could probably bet at random until we figure everything out. Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do that, but I'd advise you to give it some more thought first. Huh? We shouldn't get too carried away. What's the problem? ¿Acaso hay normas ocultas? What? I never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're pretty perceptive, too. La adiviné de chiripa. Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest customers. Besides, I don't want to risk ever losing a customer like you. Is it that serious? Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next morning.
So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, and what do you mean by something bad will happen? How would I know? Not like I'm stupid enough to do that. But I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and power. None of his opponents even stood a chance against him. However, in the final match, the organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was taken care of by the event's organizers. But in his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition itself. So you mean it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who does that? ¿Tienes alguna información sobre esa persona? No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to hide his identity. I don't even know anything about his past. Traveler, do you think that boxer was... Me has llegado toda esa información. Huh? We will? You're not serious, are you? Look, here I was just trying to be nice and warn you, yet here you are trying to break it on purpose? Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Es que parece una buena pista. Seems you've made up your mind. Just be sure to protect Paimon, okay? Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then go ahead and give it a try. Just don't come running back to me if something happens. Pues tengo 3000. Se van a la arena de bocajarro para volver al ala de descanso. Puede haber una pelea y apostar, la verdad. Looks like we won't get a chance to sleep in as long as we're here. Let's get to... Uf, Dios santo bendito. The dawn of a new day. Paimon feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? What do you have planned for us? Ve a la arena del bocajarro tras obtener 3000 cupones crediticios. Cerrar. Es que si no me vas a dar la puta opción, no quiero ir a trabajar, no quiero ver esa puta cinemática, culero. But doing the same thing all the time can get old pretty... Directamente tienen la misma conversación que hace rato porque ya conseguí los 3000 putos crediticios. No sé cómo pergas le hice, ¿verdad? Pero hice todo lo correcto. Conseguí 4100 cuando lo máximo que te piden al parecer es 3000. Whoa! Isn't this the super lucky? Paimon's gonna take her time and savor every bite! What would you like to do this afternoon? ¿Volvió a tener la comida? Knowing Child, he must have been there all the time. ¿Hay alguna forma de equivocarse? Están apareciendo un chingo de imágenes de Ayaka, güey, pero es porque es su Are you two cumpleaños. here to buy tickets? Better be quick about it. Another match is about to start. Who are the boxers in the next round? We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Are those their nicknames, or did they choose those names themselves? Either way, super weird. Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. Anyway, for this match, I recommend that you pick... Apostaré por ambos boxeadores. Huh? For both fighters? I can tell you're new to this, but I didn't think you were completely clueless. Maybe you don't quite understand the rules, no? Let me try. Oh, no need. We're aware that we're going to lose coupons. Pero nos da igual. All right then, if you're absolutely sure. Remember, no refunds once you buy the tickets. Yeah,
another productive day. Hope we can make even more progress tomorrow. Hey, Traveler. Paimon. Package here for you. The next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, you know. Huh? A package? For us? Did you buy something, Traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? Yo no he comprado nada. Ah, right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this package is the bad thing that Colin said would happen. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you opened it. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Ah! No da miedo, pero sí es que es un poco extraño. Huh? What is it? Are you okay? Let Paimon take a peek too. Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so Un boxeo desapareció warm. y una botella con un líquido Almost de este like- color. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. ¿Quieres probarlo? Ugh, no way. Get that stuff away from Paimon. No nos queda más remedio que investigar. Muchas cosas extrañas deben investigar por nuestra cuenta. Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Just trust Paimon on this one, okay? Líquido de color sangre. Si se violan las normas secretas de la arena de Abocajarro, por la mañana del día siguiente se recibe un paquete de extraño. What do you have planned for us? Investigar para encontrar pistas sobre los cupones. Though it feels nice to slack off a little, less work means less coupons. Let's make the most. Secretos del día a día. Oh, Dios santo bendito, güey. Tanto puto perro relleno. Y la mayoría de veces, güey, te podrían... No sé por qué algunas veces te teletransportan a la zona y otras no. Arco de cazador, what the fuck. Promotor. If there's no way to send it all out, then maybe I'll never get a chance to leave. Who are you? We've never seen you before, and you don't look like a... I'm not! Of course I'm not. Please, don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Then what are you doing here? You sure seem... I'm a promoter for Fonteco, and I'm usually responsible for promoting our drink products. I thought I could complete my task here quickly and return to headquarters, but I've been here way longer than I anticipated. Oh, a promoter from Fonteco? So what kind of problem did you run into? I'm so upset. It's all because of that Duke. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. Let me take a moment and recall his exact words. I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider... Anyway, that's how he rejected my proposal and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for me. Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that.
We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine, fine. I know, I should just let it go. I'm on his turf after all. His house, his rules. El descontento con el duque. El promotor de Fontein S.I. no le ha ido bien porque subestima el valor de los cupones crediticios. Mientras tanto, el duque piensa que solo los tontos no reconocen el valor de los cupones que compran su bebida. Ni puta idea, vámonos. The wind rises. ¿Por qué tanto puto elevador? Voy a estar gritándolo cada vez que me meta un puto elevador, me vale verga. Dios, perro santo bendito. There's no such thing. Squall and fury. Hey, I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't ya? Well, the next day we received a mysterious package, but we still haven't made any sense of the contents. So it is real. You didn't become cursed or anything like that, did ya? Are you both still okay? Wait. Are you sure that it's still you controlling your bodies right now? Paimon's not sure. What do you think, Traveler? Is Paimon still Paimon? Solo tú harías una pregunta así que sí, sigue siendo tú. Oh, okay. Well, that's good. Yeah, you two don't seem to have changed at all. But I wouldn't let your guard down just yet. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw away coupons like that just to satisfy your curiosity? Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupons. When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fonta. Oh, so it's the company that manufactures Fonta sponsoring the events? Paimon thought all of this was thanks to the Duke's support. Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, hoping to promote Fonta products in the forges of Meropide. Información importante. Anyway, you try and take extra good care of yourselves these next few days, you hear? Patrocinar el torneo a Bocajarro. Según Collins, el torneo de Bocajarro se organiza gracias a patrocinaje de Fonta S.I., lo que significa que esta empresa debe tener sus propios objetivos. Me falta otra pista más, al parecer. Quit following me. Hey, what are these papers scattered all over the ground? Are they registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fontico symbol on it. Maybe it's some flyers from the company. Aprovecho escaneando para leer lo que pone. Okay, but if someone catches us, they could accuse us of trying to steal the company's secrets, couldn't they? ¿De qué tienes miedo? Ya están en la cárcel. Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontein Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being. Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fonta. But it sounds like things aren't going well at all. Let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Okay, good. Un nuevo producto en desarrollo. Según la información interna de Fonta S.A., se está llevando a cabo una primera prueba promocional sin un nombre y un empaquetado oficial para su nuevo producto. La razón de dicha prueba es que hasta los empleados de la empresa tienen sus dudas con respecto a dicho producto. What the fuck.
¿Es una copia barata de Fanta? Dios santo bendito del puto buen hermoso, güey. Me estoy quedando dormido, güey. Te juro por Dios que pensé que iba a haber más acción, pero no está ocurriendo ni madres. No veo nada. No está ocurriendo nada. Llevo media puta hora consiguiendo cupones al imbécil. Too slow. Huh. We ended up here without even thinking about it. Wanna grab something to eat? Alright. But remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it next time. What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. Oh, Paimon misses your cooking now. Ahora tuviste mala suerte. What would you like to do this afternoon? Vamos al trabajo de área de producción. Vayamos a investiguemos por nuestra cuenta. ¿Qué chingados tengo que hacer? Seems you're really getting the hang of things at the Pancration Ring, but just playing the same game. Tal vez sea de otra forma. Yeah, why don't we have Collins lower the difficulty a little? You know, so we can just breeze through each level. Superar los desafíos tras convencer a Collins de reducir la dificultad. A mysterious box? A bottle of crimson liquid? Paimon still doesn't know what to make of it. Do you have any ideas, Traveler? Creo que ya lo entiendo, pero no tiene nada que ver con Nobile. Really? Then it looks like that part of the investigation led us nowhere. Well, maybe we'll have better luck tomorrow. Good night, Traveler. Objetos clave completados. Okay, so we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so many weird things going on. Sí, ve que por fin avanzamos. Investigation, otherwise we'll never get anywhere. Usemos cupones crediticios para ir a trabajar y dejemos el día de investigar. Yeah, let's skip work for now and put. Esta vez no te pidieron cupones. Yay, 30 protogemas. Por fin. Sigue preguntando por pizzas. Te juro por putísimo Dios que ya está la hora. Hey, isn't that Vidoc over there? Huh. Is it just Paimon or are there fewer people than usual here today? Ah, seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. Mi objetivo es Seems you're encontrar al getting into duque. the swing of things around here. No es para tanto. Impressive. Very. So, now can you tell us about the hidden rules you know? If that's what Huh? What do you mean it's a good time? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. We get it! Just tell us already! So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. Even if you may. Something even more terrible? Like what? A group of cannibals. Cannibals? In the Fortress of Meripede? Every month, they meet a few times in the dead of night.
Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared here. But what's even scarier is that they have a special proclivity. Since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms and keep them in the... Paimon might already know what you mean by other forms. So that's what's going on here. Oh, Estoy seguro de que eso es stomach verdad. doesn't... You two look pretty skeptical. No matter, learning the truth behind dark secrets isn't necessarily a good thing. I've got things to do too. I suggest you just act like I never told you anything. Traveler, can we just trust him on this one? Oh, Paimon doesn't want her blood and flesh entombed here for all eternity. Aunque sea verdad, no podrán conmigo. Supongo que sea verdad. ¿Crees que pueden derrotarme? Oh, so that's how you see the situation. Huh. You know, Paimon does feel a little better about it now. Lo confiado que estás, culero. Para que ya te hayan partido la putísima madre varias veces, habrá que hacerlo de siempre. When will all the secrets end? Squall and Fury! Vidok isn't here. But the guys who went to work in the morning are back. Let's go ask them! Just stay away from me. No te quiero tocar ni con un palo, huevo. Qué buena investigación. What? What are you saying? You shouldn't go around saying stuff like that. What are you talking about? Listen, you should keep your nose out of other people's business. Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. Es evidente que esconden algo. But if they're being so obvious about acting weirdly, do you think they might just be trying to lure us in? Oh, this is all getting way too creepy for Paimon. Deberíamos enfocarlo de So otro you modo. mean we still need to investigate some more? Okay, if you say so. Pregunta al celador de la hora de descanso. Squall and Fury! Dime que por fin va a avanzar. Dime que por fin va a ocurrir algo. Llevo 3 putas horas en esta perra misión y no siento que haya avanzado en nada. Hello, Fielding. What do you want? Criminals like you ought to be working right now. Catch my drift. We just want to ask you a simple question. Have you ever discovered anything odd during your nighttime patrols? Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. All you need to worry about is getting enough sleep. Well... En ocasiones escuchamos ruidos. Right! We've heard it happens a few times every month. Paimon has sensitive ears, so it makes it hard to sleep. Really? I see. But it's not like I'm on duty every night. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning days. Lots of us don't willingly take those shifts. So, what happens at night on pipe cleaning days? They just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month, and it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want, and if they're real, then I can report the issue to my superiors for you. Oh, okay. Then we'll keep both ears out tonight. If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, someone will still be watching you. Don't worry, we don't want any time added to our sentences.
Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? Puede que sea de los días en los que los caníbales entran en acción. Right, both are a possibility. But Fielding did say that tonight is a cleaning night. Y también de los que investigamos por nuestra cuenta. I knew you would say that. Alright, sounds like we'll be up all night tonight then. Paimon just hopes the Yo pregunto, güey, ¿qué pinches nos dará New Billet, güey, como recompensa? Oh, Paimon's so tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect chance for us to investigate. Si perdemos la oportunidad, tenemos que esperar mucho tiempo. Whatever. ¿Ya cuánto tiempo llevas encerrado, cabrón? Paimon if she dozes off. Paimon's worried something might happen if you go alone. Huh? Traveler? Did you fall asleep already? Te has quedado dormido. Le extenderemos de usar cubrebocas. Por fin va a avanzar. Traveler, come on, wake up! Están recibiendo este correo, pues uno de sus compañeros, Carlos José Castro Guerrero, nos ha informado que ha dado positivo en COVID-19, razón por la cual ya ha sido aislado y no estará asistiendo a clases por una semana. Es por tanto muy importante que todos ustedes estén perdiendo el estado de salud. Oh, no mames. Vale, verga. A lo mejor yo estoy contagiado de COVID y ya ni en cuenta. No te puedes dormir, despierta. He soñado con... He vuelto a soñar con Nubile. Oh, it looks like you were just peacefully sleeping to Paimon. Investigar hoy es la acción correcta. Time. Really? So we're finally starting to figure out what actually happened. But what about the cannibals? How do you explain them? En un momento lo averiguaremos. Okay, well it's about time for us to get moving. Just be careful to avoid the patrolling guards. Shh! Careful! We'll get in trouble if the guards catch us. ¿Y me van a poder atrapar? Parece que no, la neta. 620 meses. Ni más, ni menos. This should be the place. What? I know you. You were the ones we saw. Huh. You've got guts showing up here. You know who we are, right? You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. Oh, por favor. What'd you say? Ustedes inventaron los rumores, normas secretas de los caníbales. Yeah, so what if they were? If you push us, we can make those rumors a reality at any... Hey, what's the point of all those
these rumors anyway? What exactly are you trying to do? Fontein. I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories, and act like you never saw anything, then I'll pretend that. Yeah, scram. Nothing worth seeing here. Algo me está llamando. Huh? What did you say? Isn't that exactly what Boss said when he left? Fontein. Hey, do you know our boss? Tartaglia, también conocido como New Villain. Oh, we had no idea our boss was such a big deal. He always kept his identity a secret. So, did he have you come here to find us? Oh, so your child's crew here? Seems like he had no problem fitting in. ¿Son ustedes pandilla en este sitio? Soy amigo suyo. Vengo a averiguar qué le pasó. We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So unless he somehow told you those exact same words after that... All right. I guess that's proof enough for me. I believe you. Wow, those dreams of yours sure come in handy. We gave him the business for a while, and would always give him a hard time when he first came to the fortress of Maripede. But here in the fortress, the strong will always earn respect. He was working the longest hours and racking up wins in the Pancration Ring. You could always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. So eventually, we all decided to follow him. But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call again. And as his crew, if the boss wants something, then it's our job to get it done. So, we got to work, and used the hidden rules that were here to make up and spread the rumor about the cannibal rule. We just wanted to give him a better chance of escaping on a night after the pipes had been cleaned. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Wow. But has a child already escaped? Why are you all still coming here after pipe cleaning day? Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end. It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. No one could ever reach the surface alive. But Boss still insisted on going in. It's like he was obsessed about it. So we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone. And that if he wanted to come back, he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. That way, we could meet him here and help cover the whole thing up. So you come and wait here through the night a few times a month just because of that promise? Yeah, but it's been so long now. We already know in our hearts that he must have managed to escape somehow. Is it also possible that something unfortunate happened to him? Nothing could ever defeat Boss or slow him down. It's one thing we know for sure. Okay. Paimon was just brainstorming possibilities. ¿Podría llevarnos hasta el lugar desde el que se marchó? All right. Keep quiet and follow us. The way up from here has been sealed off. It's impossible to get through. Boss left by going down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back, hoping to have a look. That's when we found out it had been completely flooded. It's impossible to navigate unless you're an extremely skilled diver. Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. Conozco a alguien que es experto en buceo. Really? Then have him come investigate, pronto. Just be sure to tell us if you get any news about Boss. It's getting late. We should leave before the guards come this way. Yeah, we learned a lot about what happened to Child here. Let's get going. Cupón crediticio, una moneda... Ok. Me encanta que se dice que se puede usar para comprar de todo, pero solamente puedes comprar comida. We finally learned some key information.
Seems all of our investigative work has finally started to pay off. When you said you knew a diver, you were talking about Fremine, right? If we ask Linny, he'll definitely have Fremine help us. Ugh. Why is Child like this? What was he doing going into the pipes? Not making... Fortunately, though, it seems like it's only a matter of time now before we find out. Now that we can finally relax, I'm starting to feel super sleepy. Capítulo 4, acto 3 completo, hacia las estrellas del abismo. Me voy. Lo voy a dejar hasta aquí. Puro puto perro relleno. It's morning already. Oh, Paimon still needs more sleep. Huh? Wait, look over there. It's one of Linny's cards. Efectivamente. Let Paimon see what's... Maybe you haven't heard, but today is the monthly free day. Everyone has the day. It's been a while since we last talked. Have you been making any progress lately? Let's meet at our usual spot. Ooh, today's our lucky day. We have the day off. From the sound of it, Lenny's been making progress with his investigation. Wonder what he's discovered. We still have some time before we meet up. Let's talk with the people here for a bit more before we go. Ya me voy, yo me retiro, ya chingue su putísima madre. Completé mi misión. Completé la primera parte. Bueno, completé la parte 3, más que nada. Un deseíto, 60 protogemas, tengo 37,000 protogemas. 37,000. ¿Por qué siempre le agrego un puto cero? Ya me gustaría. Bueno, tengo técnicamente, con los cristales azules, tengo 4,000 protogemas. Las gangas de Paimon se reinician cuando venga el otro güey, por lo cual serían otros 5 deseos extra. Tengo 23 más 1 más 2, 5 más las protogemas del... ¿qué cosa? Del aniversario, más los del evento. Sí le he hecho ganas para el siguiente, para el banner del otro güey. Si le echo ganas para el banner del otro güey, llego a las... ¿Qué te diré? No, te iba a decir... No, sí. Llego a las 8,000, 9,000 protogemas sin ningún tipo de pedo. Solamente con el pase lunar debería llegar a las 5,000. Con el pase lunar llego a las 5,000. Con pase lunar y diarios... Déjame dar cuentas. Serían... cabrón, no. 150 protogemas por... los 20 días. ¿Qué está este banner? Serían 3,000. Conseguiría 5,000 protogemas. Conseguiría 3,000. Tendría 6,700 protogemas. Más los 1,600 del aniversario. Más los 3,700 que tengo. Solamente, de manera asegurada, sin exploración y sin eventos, llegaría a las 8,300 protogemas si es que no me pierdo un día, ¿verdad? Obviamente, eso es importante. Andrés, Fénix, Dino, Pixie, no sé si alguien se quedó hasta el final, no lo creo, la verdad. Estuvo bien pinche aburrido esta primera parte. Lo voy a decir de simple. Vaya putísima asquerosidad, güey. Puro puto rellenacio este primer capítulo. Literalmente lo único, güey, que nos dijeron fue o sea, cómo llegamos aquí. Se pudieron haber ahorrado todo, puro puto capítulo de relleno. Parece que lo interesante va a estar en la siguiente historia, güey. Vamos a descubrir a dónde chingados fue Nubilet. Vamos a hablar con Linnea y Lynette. Chingos de cosas. Pero esto se puede ir a la verga por mí. De manera muy, muy culera. Como sea, no sé si alguien se quedó hasta el final, pero hasta mañana. Descanse. Nos vemos. Esto lo creo, no sé si resubirlo a YouTube, es que me aburrió.